kedudukan nama raja palanna na puji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero ia itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban ia karobaya macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan itu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nak koroba podangi itu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko ang kadui muna de makaroba jalan mulo masigi ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang naduk pa manamuki ka pangasih gitu nyemak galung manum itu karoba pak angka cede aturan nah rilan nagamay dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iaro olok kolok melo ia karobang usahakan isuku. Ia sange suku dena cacat. Apa ia sange cacat tamai cacat tu nomor sidi malasa. Dena wadni. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy. Apa ia tu doktor apa? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, mace itu dokter hewan yang dokter tahu. Apa ya kau dokter tahu na tanai moki maka dah agak kaluhata. Kata lor rumah sakit apa ya tu na tanai yang maga agak tam pandi. Padahal dokter iya. Podan ni maka dah mako ya dokter hewan dia nak kan aku tananyo ko sapingi maka dah agamu mapandi. Iya, jadi ya si dokter hewan itu nasabah ya si pandi sengen naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lewarna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje kasapi do ko magampay tanray iya na 5 tato na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa kepada kemudian poki de na wading tamay cacat kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena sematuro to pandita. Nomor sidi sapi pure itat do. Semua sang itat do to lai batu ingat nanapai patamai tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Ketu sapi madari pure matumpu na lai tanru na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah
Angka tahu maka dade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Karena palaba, angka tahu dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu apa dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko maka dah lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pakita mata salah-salang tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan lah maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerubang. Betul kan lah hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerubang, sapi lay sapi bira pada hukumnya dekabedana. Kakama makala dia nawat dia kerubang sapi bira ngade napalaba nabita. Cuma iri di ko sapi bira minta ukisa di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risa makala matampu ya sapinge ya ko yakin makala dia natampu naigere takko isa se maninapang kana napita halala yan raya tu anak nasaba macio yoko indo naigere makitu ko piki ni napalaba kamay cuma iya miroi di kapan nasaba dia na to mabiasa wahe magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukumna agamay opiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimalnya. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatama ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macumi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dia ni tak pumanang akadabani diriku, aleku,
Baineku nania sininna wija-wijahku. Selesai. Ya ko 10 anak taci di baineta ka 10 talu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na coco itapu manang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asam wat di pacio tahu tapi nanyo nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya rometa curi tacurin. Nah, ya narulang kepala abay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja kota mas sangisi di sapi pacu pertamanya anak tatosan dapat tamatoni baineta tamas sangisi di sapi makanja risese na tau mampu angka tu tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tasapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada ro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya kami bulun na sa pinga cidi na yan 10 kamay ka 10 ito na pada moro 300 juta magani mega topi dagin na yan to 10 na yan to cidi iya maka na mo cidi to tanak na to 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta inatata imata na to 10 sapi na yan to makiro napari ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na to 10 na to cidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya roko makasih bengi maka dawa iya mai gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sugi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko te pertama tu kaci dia sawi tahu sugi pasikin mau karoba ka cucu tu ini tahu sugi tali ni si di saping iya aja na talo to panasan kagalo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga itu iya aja pokoknya aku makalah ule malisi di tali di sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da koni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dakata lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah Pak angka tu komani Pak tahu makalilya Pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tu kau iya ina tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya jadi betul kan nama saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ke makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan na
tak dako aja na pulo aja na. Maga ni makwero. Na palaba tau pandrita papikir ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomikui palupa memang nyiwa ide na cocok. Dia na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya. Betul kan yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na le na lupa lo bandreng. Na takko mapat dia aja na. Na kepa dia na marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malai dia na cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sapinge itu tak presai si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung yang katu sapi de gaga yero tak gatung monri dia na wedding cacat itu sapi poki dia tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarak angkat tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak matan ratu kok sapi buta, mau putih batu matan nah. Biasa na podanga guru taro makalaka. Agan ni tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi ngi kemudian masarolap di masarolap di nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolap di tapi ya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang iya kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapingi oko yolona sapi si bawana mega tau dia na paratika yang ko makarobe tau napatatung isapingi na sakira ngoko napa madipu ngoko napa nagere nang kamiro siban na sapingi tatong kesidapena naten na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Itu naten na dita. Naten. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu na may malunra dagin na monre ya tu da sa pipure masela. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oko yawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung akoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin neto sitongan na parentana aja mo pitangi tu piso melo umpake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na pada aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko no? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tuh. Iya, ko bangku Pak gerene mah demeto na pake. Imam Monri to manabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi.
Pura ni nak gigir na cia makan re nak demper ngin apa na lerci dia palak ndak pawita. De mau pada metam. Iya upasangi pu imang. Nege kamu ka apa saldo nama sigi tadi? Nege ka? Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar ko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si di juta lebih layase. Iya. Terliangnya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamenre cicam minola na dati ni bukuna. Iya, denay pa calling. Ko yaro matarame mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asalnya. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole konakan na darah. Iya, jadi makanya aja na pu imam malia pak kasi ko si di juta na imangnya memali pandi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi yo pokoya moro pak berikange tali bansane teramontina cak garpue maka moto ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu pamoto maka mo tu himat anak tayo na mako ko na moji bayne ta machato ni masopi mache ode edo mako ka makunri ko maye mache ni mache ode cinampak tu nache ode jadi roh kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakangi aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia na harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikanna makruh jadi nak kadapak sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tetap palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tetap palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mujamai lolongan ko apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa, demi tololo ngapala, yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakana bid'ah ta, kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya ko dia tak bismillah. Dia tak lolong apalan bismillah. Kama kiro makruh sanna. Pada mai ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya ko dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat? Makir apa 4 rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajamah. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 toh. Yolona isya 2 toh. Imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua malam nih. 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah. Karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi ta man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimon rina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya tosi ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomende umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na imon rina isa hadis sa ko Aisyah pada kumas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imun rina saya kota jami patan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pak imun rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama may man ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kala taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tati nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yonri masampaja nonroi malaika tu boleh ko yonri mangaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi manasama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampaja. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka itu tuh bola tapi makalelya ini kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tau beranti nah mak bola kamarana napat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais Tumilau alinru na ko jilengarone si baji makunre jene baca ro lupa ni jinge masuk tama ni kamarae. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole wese lupa lo ko kamarata ya na tota masih ko kamarae lari si rewa de nak de.
Tulukum itu macam na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari niya da samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ako na lalo mamicu. Di ka alasan na tayo alina maki bu alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya tak hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje itu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na me garupan na lasa gitu tapi dito de nakadahara de ang kamiasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tatesya na tama isa tate pitu liwa ang kagapon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tetep itu pak jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de naharangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji naharangan jadi peko pale akada alengi pas sidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna iya mempai pagere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading harangan kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake apa ya koko ya pesantren mah karobah ko mo pak pesantren na guru ta kaya Fathudin Sukara Rotalawe mah karobah tuli upah ko memang iro pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na biasa guru ta na podang maka daja kamana sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasan jadi ako tupura masase lagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu dagi ni rupan na sa belakana tabagi pitu tu ipang sa belabiona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolonga dagina
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komay. De. Iya. Dek to na maregi pak. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nalaga na panas sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga na ruai. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Dia na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidakah. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai. Dia wadi. Mesti ya bagaimana. Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya sa ketinja makadai iya ko agak jero bahasa. Nah ko kata misalnya makada. Iya ko udup pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko makadai ko udup pamui ase ratong makaroba ka. Tapi ako makadaya ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tu niat ya ko nalimui tero memang balu oto barane ko nalimui tayo oto ya romatu insyaallah meka makaroba niat tu ya meko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani iya ko itanrai dalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makadai, ya konali tahu ya pada 7 tak boleh, meka makaroba tinja ya tu, agak beda na pak. Iya nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makalaki. Iya ko dupamu ase ko meka makaroba niya ni. Iya meko makalaki iya ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi iya ko 6 ito nga serapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Itu. Iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makadaki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de makaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinja. De na teh kita matinja na kelorang. Tapi de na wat de mega tinja tahu na sabab onron nagare makasiwet tahu seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk de na puasa sakira ya na roba na liban ni jede watuna engka kami makutana iya de to ga apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan dalam keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Bagaimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta na sama mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai tapatama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine dia mon cajilah kai. Iya. Jadi yan na tunang katau pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir. Maga hukumna karobai tomatewe. Maka dapat digaya karobat tomatewe. Haram. Dena wadia karobat tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni akaroba dena wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa ia tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati akarobatan ya tomatewe. Tabahan ni ka. Demo patambang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti akarobatannya tomate. Pak angkat tu tau makara wadi ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak. Yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada noki ko Facebook makara. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi mi akarobatannya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tay mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yan Pak Dopota nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi denas sesampajangan nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega diwita komentarna nasa jaji magan ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanne aja dina koro katana jadi ro ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame mas sapingin ni ya karobatan ni tau matewe. Tak paham. Jadi wadi ka makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga die. Nanadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobanga. Iya ko pura ditapau iya tu dena karobangi dena marigaga iya pe ko nak karobangi diterima selamanya nasabak pura ni mancaji wasiat tapahan ni iya tapodangnya anak tamakoro aja mo takada wa sama na bato melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabi tamaka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na 10 na tau ka pa umuruna kato na maliwa ngangata meman ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja dena mungkin mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaja na. Pak Mega to matawa to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law.
De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi yalah. Ini punne patamanya sanero asidah kamanang sedekah itu. Tapi iya ko asat tak tapatama tapi tania kan ni apalan ni karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat itu nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah. Dia nalat biar ralata. Napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata dia minasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa awak di nabalu? Atau kasih awak di balu? Awak di nabalu pak? Maka mencigau to ya nu wale dagi karo balau balu ke pak balu basah. Dia nama rigaga. Napura ni tasidakang. Dia nama rigaga. Aja gimana goreng iko pura ni talen. Dia nama ditatoro. Iya boleh. Iya miko ini melo balu dia nama ding. Termasuk balulan na tu dia nama dingi balu balulan na dagi karo bay. Balulan na sapi karo bay. Bembe karobai talemai sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mereka tahu pakai gune kata pandita makala wedding yang pati tanai ko balu ia ko tahu mak jamai na lele na me balu lele di bawah yang pati tanai ko tahu makarobai tama balu kepala bayi tapi ia ko ia materai pendapat na tahu pandita aja mau balu apa ia tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja mau balu ya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi dia nagata na balu man teh makoko ato bisa lalo ahayale karoko agasana karoko balulang anang kakaroko ito na mo 3 meter nang kalingato teh merek ay law dah kaya ya wan rima ko itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah taala melo adam pengak ke kama bicaraku makasara na tersinggung tak ada pengikak meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngi anya ki penutup walingi komeki mala baraka. Iya kona palen nak nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere napamasu iya tu iya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de tau pa tu na melo malango de na masih jamawari tu ko na nasi tau iya tu. Yang kedua, aja tatete icapak bangkung, aja tatete ibangku tanro na sapingi, aja tu tagatang iko na, aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang, aja magay, jamba tu tahu iko nanre itu, karena sarapnya itu petuy napa rusak, Oke itu anu na to. Dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pure man reta pasiputa watan nama di nakada keracuna de nakaracuna. Dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basi tu tanru nah sebab si betu ya tu. Itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya upasan nih hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala macawik-cawik ya ibadah ero ia itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban ia karobay macawe nasaba makoka ulasul Ka'bah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yang itu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobay wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi itu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko ang kadui muna de makaroba jabana mulo masigi ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja nak dapiri masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang naduk pa manamuki ka pangasih gitu nyemak galung manum itu karobay pa ang kacide aturan nah rilan nagamay dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyaro olok kolok melo iya karobang usahakan isuku iya sange suku dena cacat apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dena wadni ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy apa iya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa iya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata kata rumah sakit apa iya tu na tanayang maga agata mapandi padahal doktor iya podan ni maka da mako ya doktor hewangi dena kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi iya jadi yase doktor hewangi itu nasabah yase pa disengen naro sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na bukue madoko ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tato na talumah kada madoko ci di mimah kada de madoko ya tu aja na mega bicara iya pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki denawat ding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya pangewangi dena samaturo to pandita nomor sidi sapi pure itaddo semai sang itaddo to lai batu inga nanapai patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makurani makoko maca sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pura ita dodena wat dipake na sabat termasuk icacat apa isak bo ingat nah angka to makada de lai jinak kami
jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betongan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. To pak dia nak goro ingat nada jaji ko manatu goro iya. Iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya dekabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi birang hade na palaba na bita. Cuma iya ridi ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to ni risam makala matampu ya sapi nge iya ko yakin makala de na tampu na igere takko isa se maninapang kana na pita halala yan riya to anak. Nasabak macio yoko indo na igere. Makito ko piki. Ni lay palaba na palaba gamay. Cuma iya miroi di kapan nasabak de na to mabiasa wah. Magile-gile tiga roe. Itu tapi padahal na palaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasabak iya na mate indo mate titu anaknya. Makoti hukum na agamay o piki na palaba. Salama de nirisem maka na matampu. Kecuali tisem memang maka na matampu na paigere. Masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tapaham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dia wad dilebih, wad di mau kurang, kakama sapi telu mitau asan apa tama, dia nama digaga. Tapi dia wad dilebih pitu maksimal na. Asam, tapi wad di gana tahu 50 tama si dia sapi, wad di 50 tahu tama pak si dia sapi, cuma pitu mi asam. Jadi peko carana, nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasang. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagere nabita. Takalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rota utama. Angka kama tahu ko baranti asiraba inena. 12 anak-na. Ko asiraba inena na 12 anak-na. Berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba siba anak tak akadabanni iya karoba ko sa pingebe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi iro idi asat tatamaya sangi sunnah ainiyah. Iro anak ta si bawa baineta ya sangi sunnah kipayah. Macumi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na wijah-wijahku. Selesai.
Iya ko 12 anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambah di 10 pa. Makiro demi na coco itap kumanang. Ambo upa indo upa laupa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asang tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Iya rotasi dia asang wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacuri tacurin. Nah, ya narulang kepala abay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanya makanja kota mas sangisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na pertama to ni baineta tamas sangisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto to makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tatalura 2 juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapi tapi tak sapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa iya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan na kaya kami bulun na sa pingi cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta maka ni mega topi lagi na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai mata na tu 10 sapi na iya tu makiro napa ni ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro makasih bengi maka dawa iya may gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere itu wedagi karobata. Wah luar biasa pahalanya itu. Risesena tau sogie. Apa iya di tau sogi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko te pertama to kaci dia sawi tau sogi pa sikit nah oh karoba ka cucu to iya ini tau sogi tali ni si di saping iya aja na talo to panasan kagalo bango ko to pertama ka awi kunru pa ka itu iya aja pokoknya aku makada ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angkat tu kumani pak tahu makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak keroba ga dia tu kagak kue iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak keroba iya jadi betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko nana tahu mo aja pertama nak cidi mah gampang makiro jadi pasangnya jadi kita usahakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucet deh nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de boleh na lupa sapinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo bumi kui palupa memang nyiwa ide cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na len lupa lo bandreng. Na takko mapat dia jena na kepa dena marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malai dena cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sapinge itu tak presay si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung katu sapi de gaga yero tak gatung monri de na wedding cacat itu sapi poki de tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarak angkat tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak Matan Ratu kok sapi buta, mau putih batu matanna. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agane tanre sapi ngeko bute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi nge. Kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi tapi iya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang iya kamu nama nagampamu tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapingi oko yorona sa si bawana mega tau dia naparatika yung ko makarobay tau napatatong sa pingin na sakira ngoko napamadipo ngoko napanagire nang kamiro siban na sa pingin tatong ko sidapena naten na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Itu naten na dita. Naten. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu nami malunra daging namuan ria tu dasa pipure masela. Iya. Jadi ajak ni dia makanja ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ia ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oko yawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung okoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na padapit wah aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko, no? Iya. Pak iya di itu imangi Mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tu. Iya, ko bangku Pak Gere memang demeto na pake. Imam Monri itu manabi tamako ko macapa Iya, mandari ta makundru-kundru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demperangin apa na lerci dia palanda pawita de mo pa na metam. Iya upasangi pu imang. Nege gamo ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar ko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si dijuta lebih layase. Iya. Terliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukuna. Denay pa calling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Iya. Boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung go pero bangkung mematok zero karbon asanna. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole konakan na idara. Iya. Jadi makanya aja na pu imam mali apa kasi ko si di juta na imangnya mali. Pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masesay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako man ero masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi kasih ko pu imang masesa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katopa juta kapa juta setengah. Apa ya iro waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang perewana 2,5 juta. Jadi iyo pokoya moro pak berikannya tali bansane teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja nih pak madu mo tuh iya. Kamu tu imat anak ta yan anak makukuha na moji bayine ta machato ni masopi mache ode itu mako ka makunri ko maye mache ni mache ode cinampa tu nache ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia naharang isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapat sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalang. Tapi iya ko demu jamai, demu madosa, demi tololo ngapala, yan na riasa makruh. Dawahang ini, pak angkat tahu nasa sunnah
Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakalana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakalana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Apa tadi? Itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasan na. Pada ko tumajin ne. Disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolong apalan na bismillah. Ka makiro makruh sanna. Pada mo ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya kok dia tak sampaja sunnah makaroy. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat? Makir, apa 4 rakaat itu sampai jas sunnah imun rinesai. Siaga biasa di tajamah. 2 di yolona subuh siaga. 2 imun rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engkau tahu 2. Imun rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 to. Yolona isya 2 to, imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan nigi tau mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimun rina loroe nah harangan ngipong Allah ta'ala nagis sa api neraka wa takalena ya tosi ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na imun rina isae hadis apel ko Aisyah pada kumas sempajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sempaja sunnah imunrina se kota jami patan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sempaja sunnah pak imunrina sempaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawel lo bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko leti bola na din na sampajang ay jama memang ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko letu ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi mas sempaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran ba sempaja tanya sempaja perlu rona masuk pak sempaja sunnah. Jadi ro sampajang imonrina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yonri mas sampajang nonroi malaika tu boleh ku yonri mangaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te mas sampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan nak kota beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is Tumilau alinru na ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kan jaon ron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole wese lupa la ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulok ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari niya da sa maran rin maga balibolanan na nasasay. Nasay kami manggi balibola ko na lalo mamichu. Hindi ka alasan na tayo. Ali na makibu alasan na patawin. Tapi dito kagak ko di. Tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkaray kamarata. Aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tatatutu bawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka nasabaya ko takbuka ya tu non rijing itu tu lima lolisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sabak sitongan na makanya to matatariolo de metoje itu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC ano bolaju jadi makabele monri. Makabela, yo pwede makoko ade, masih garu-garu, itu, onro to na may garupan na lasa, itu. Tapi dito, de nakarahara de, ang kamiyasa kada menjaga, dito ko na tama na watiro, tate siya na tama siya, tate pitu liwa. Ang kagokon 19-10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pa jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malas sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo mesti lo palampurangi Palampurangi. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahnya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena wading na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi wadi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de nah harangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji nah harangan jadi peko pale akada alengi pasidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna imempay pagere nalenga paden ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading. Harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apakah ko sapi nga? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo? Tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren nga makaroba? Kumo pak pesantren na guru ta kay Pathudin Sukara Rotalawe makaroba tuli pa ko memang iro. Pak biasa waktu kumak guru ku guru ta atau pandita pole Aceh, iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasan na biasa guru ta na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pekuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolonga dagina.
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makumoro kumay. De. De to na maregi pak. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dayanan laga na pan na sa belakanang. Langsung tasase memang ni daging nah. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga rua. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ku. Dia na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidakah. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai. Dia wadi. Mesti yak bagian mana. Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya sa ketinja maka dai iya ko aga jero bahasa. Nah ko kata misalnya maka dah. Iya ko udup pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko maka dai ko udup pamui ase ratong makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menrik me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ia tu niat ia ko nalimu ite memang balu oto barak ne ko nalimu tai oto ya romato insyaallah meka makaroba niat mia tu ia meko makadaki ia ko nali tahu pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani ia ko itan rai dalle enak pato me makaroba ia na tiasa tinja ia ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi maka da tinja, maka da wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku maka roba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar maka da bami, ya nalimu ite bola meka maka roba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko maka dai, ya konali tahu ya pada 7 taboleh, meka maka roba tinja itu, agak beda pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamu ase ko meka makaroba niya ni. Iya meko makaraki ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, maka dia ko taralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de makaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na te tawe mega tinja. Dia na te kita matinja na kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tawe na sabab onron nagare makasiwet tau seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa. Saya kira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau berubah dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Bagaimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacio ibenena. Iya, tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baine demo cajilah kai. Iya, jadi yan tu nang katau pandai maka dah karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja na tapatame kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadi karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Tabahan nih. Demo patabahan. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomate makaroba sapingi mi ati karobatan ya tomate. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi mi ti karobatan ya tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karobat tomate. Dia na wadi angka tu menre ko Facebook pak, yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang nasati nia kerobatannya tahu tapahan nih itu Pak Mega tuh Mega vita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiamana na yang Pak Dopo ta nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana seni tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya je dina koro katana jadi yero ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia kaji mubak kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame masa pingin ati ya karobatan ya tau matewe tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makoko pak akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga dia. Nadapi waktu karoban nang kamodi mu masage na akarobang. Ia ko pura ni tapau ia tu. Dena karobangi, dena marigaga. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya tapodangnya anak tamakoro. Aja mau tak kadawa sama nabato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana okondapin na pulo na tau kapa umuruna. Kato nama liwa ngangata memang nih di. Tapi itulah kalau mau denak kada matau pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati catdina na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matoi ci di manita taja dia na mungkin mati maloloy. Pasti mati matoki jaja na. Iya, Pak Mega to mato to likido salamu pa. Iya, upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matoi na law? Iya.
de namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona maka kau nak tahu wasiat kang yana ta tapodang yana ta de na wadi layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana de na wadi yalah ini punne patamanya sanero asidah kamanang sadakami itu tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kangi apalan nero karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya jadi ro dagi karobai wat di mak beni namo gang kasita wat dito nareko bagiata mo ya miko tanya bagiata tak bagian aja nai di maleka seperti kami wat dialah ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah denalap biar latta na pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kayak nasuangan ini daripada merepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya miko idi melo balu de na wading termasuk balulan na tu de na wading balu balulan na dagi karobai balulan na sapi karobai bembe karobai talemai sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makala wading yang pati tanai ko balu iya kurto mak jamai na lele na may balu lele di bawah yang pati tanai ko to makarobai tama balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi de nagata na balu man ite makoko to bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang anang kakaroko itu anamo 3 meter nang kalingato temer ilaw dah kaya ya wanri makoy itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung adang pangika meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngengi anya ki penutup walingi komeki mala baraka iya ko napalin na nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolo melo igere iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manironola bakas gere de na bau dagingnya tu de topa tu na melo malang dia masih jamawari tu kena nasi tahu itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete i bangku tanro na saping aja tu tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tu tahu iko nanre itu karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu nun na to dan itu sudah dan tomatot yan ang kataw makarwe pure man reta pasiputa watan na mapadi nakada karacuna de nakaracuna dua mi kamungkina pura gina regat tangiko na itu pura gina tate basia tu tanru na sabak si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan ni hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero. Ia itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Ia karobay macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ya rokaroba pa upasangi angka moci di taupan rita makada waji. Ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokaroba waji nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko kadui munade makaroba jabana mulo masigi. Ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tu tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malah nabaci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang pa di. 2 juta sitang naduk pa manamuki ka pangasih. Gitu. Nyemak galung. Manum itu karoba pa ang kacide aturan-aturan nah rilan nagamay. Dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iyaro olok-kolok melo iya karobang usahakan isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dena wading. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy. Apa ya tu doktor pa? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata. Kata lo rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal doktor iya. Podan ni maka na mako ya doktor hewangi dena kan aku tanangyo ko sa pingi maka na agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangi itu nasabah ya si padisangan naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na bukue madoko ya tu. Yo poko de to na lewarna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi do ko magampay tanray. Iya na 5 tato na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Pa iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki de na wading. Tamay cacat. Kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena samaturo to pandita. Nomor sidi sapi pure itando. Semua sang itando to lai batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na laitan ro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipake. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah.
Ang kataw makadade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Ang kanapalaba, ang kataw din napalaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu pak dia nak goro ingat nanda jaji ko manatu goro iya. Nah, iya na tu na dia napalaba iya. Yo pokok makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga, iya ko pakita mata, salah-salam, tapi napalaba nabita. Kega, sapi pura ilasa, yang sudah dikabiri, dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makada nabita, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan lah, maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi bira ngade napalaba nabita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risam makada matampu ya sapinge ya ko yakin makada de natampu na igere takko isa se manina pangkana na pita halala yan re tu anak na sabak macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan na sabak de na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukum na agamay kopiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asang. Denah kada pitu tahu. Pitu asang. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asang na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya ruidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Deni tepu manang akadabani diriku, aleku,
baineku nania sininna wija-wijahku. Selesai. Ya ko 12 anak ta ci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro de mina coco itap pumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si de saping pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero tasi de asam wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anakna nasabak makoro nabita ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacuri. Nah, ya narulang kepala bay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja kota mas sangisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na patamatoni baineta tamas sangisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tasapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan na kaya kami bulun na sa pingi cidi na niya 10 kamay ka 10 ito na pada mo 300 juta magani mega topi na gina niya to 10 na niya to cidi iya makada na mo cidi to tanak niya to 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta inatata imata niya to 10 sapi na niya to makiro napari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu niya to 10 niya to cidi warti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro kumakasi bengi maka dawa iya mai gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sogi pak aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh patama to ka ci dia sawi tahu sogi pasike na mo karoba ka cucu to ini tahu sogi tali ni si di saping aja na talo to banasan kagalo bango ko to patama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makada ulem malisi di tali ni sini sapi napata-patama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada koni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pasti dekat lolonga jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka tu komani pak tahu makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga de toga ko iya tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba jadi betul kan nama saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan
tak dako aja na pulo aja na. Maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo bumi kui palupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran niya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na le na lupa lo bandreng. Natako mapat dia aja na. Nakipa dia na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malay dia na cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sa pinge itu tak presay si bawi itu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga gaya ro tak gatung yang katu sapi de gaga ya ro tak gatung mondri de na wedding cacat itu sapi poki de to na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarak angkat tu ma putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak Matanra tuh kok sapi buta, mau putih batu matanna. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agane tanre sapi ngiko bute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tuh. Iya ko dek to arti dia na buta tuh. Jadi kator. Anu na sapi nge. Kemudian masarolap bi, masarolap bi, nareko iya ro tau makaro baik gere isapina, risesena tau natungkari, sarolap bi, tapi ya komega kita mah, namelo mana mak gere, napi itu atu tau mak gere, itu, ya natu ampai isuro pu imang, kamu gi pu imang jero, kamu di utan rei pu imang kamu nama na gampang mo tu pu iman na isuro pu iman na tasuro gererangi napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko geresangi ajak lalo tagere isapingi oko yolona sa si bawana mega tau dia na paratika ngoko makarobay tau na patatungi sa pingin na sakira ngoko na pamadipu ngoko na panagere nang kamero siban na sa pingin tatungo kesidapena natian na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere ito ni muselang ito ni. Ito natian na dita. Natian. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu nami malunra daging na monre ya tu dasa pipure masela. Jadi ajak nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere o kuyawana alonna iro sapi melo igere palin na i bangkung akor apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na padapit aja iya dia na wedding nalarang itu kaidah-kaidah itu masang pisok ko no iya pak iya di itu imangi mariolo ya pak antara-tara bangku na tuh iya ko bangku pak gereme mah demeto na pake imam monri to manabi tamako ko macapa iya mandari tamakundru-kundru bangku na pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na cik di sapi
Pura ni nak geger na cia makan re nak dempar ngin apa na lerci de palanda pawita de mo panametam. Iya upasangi pu imang. Nige kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nige ka. Taliang bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar eko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si di juta lebih layase. Iya. Terliang ya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Denay pa calling. Ko yero matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan alai model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi mancaji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asalnya. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole konakan na darah. Iya. Jadi makanya aja na pu imam mali Pak kasi ko si di juta na imangnya memali. Pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah. Apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2,5 juta. Jadi iyo pokoya moro Pak berikannya tali bansane teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja nih Pak madu pamo tuh kamu tu mata anak ta yan anak makukuha na moji bayne ta machato ni masopi mache ode edo mako ka makunri ko maye mache ni mache ode cinampa tu nache ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia harang isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kekalilya ko dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita. Ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa, demi tololo ngapala, yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tahu nasa sunnah
Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah, ini jadi masalah. Pak ya nakana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakana bid'ah ta. Kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabilah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasan. Pada ko tumajin ne. Disunnahkan membaca basmalah. Ya kau dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan bismillah. Kamakiro makruh sanna. Pada mo ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya kau dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampaja sunnah imon rin sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga 2 imon rin subuh degaga. Yolona loro apa engkau tahu 2 imon rin loro apa to yolona asara apa yolona mangaribi 2 imon rin mangaribi 2 to yolona isa 2 to imon rin isa apa engkau tahu dua-dua mana nih 2 yolona mangaribi 2 yolona isa 2 imon rin isa 2 yolona subuh yaitu sampai sunnah minimalis. Itu dia nama digagah karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi ta man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat imon rin loroe nah harangan ipong Allah taala nagissa api neraka watak kalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomend umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imon rin isa hadis apel ko Aisyah pada kumas sampajangi 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon rin saya kota jami 4 rakaat pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pak imon rin sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama mi man ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mu panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi mas sampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran ba sampaja tanya sampaja perlu ro masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rin loro tati nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yon rima sampajang nonroi malaika tu boleh ko yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalelya ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamera ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia toka apa nak kota beranti nah mak bola kamera na dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilau alin runa ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole wc lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulukum itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni da samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangge bali bola ko na lalo mamicu. Ini ka alasan na tayo alin na makibu alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato tak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC we anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Masih garu-garu gitu. Onro to na may garupan na lasa. Gitu. Tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga. Dito ko na tama na watiro. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa ang kagok ko 19:10 maka nakaon na walingi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangan ni pangulut ta iman ta sapi malah sarogere pak gere iko karoba. Dito kagak ko di. Ha? Jolo-jolo mesti lau palampurangi palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahangnya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Taneje ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak ada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Iya nasaba iya mau kada tawana pagere berarti gaji. Iya ko gaji nah harangan. Jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na buku miya tulun na. Iya mempay pagere nalenga paden ule masaray. Tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pagere. Juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wadding. Harangan. Kemudian karoba itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sating kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren yang makaroba ko mau pak pesantren na guru ta kaya jipat hudin sukara rotalawe makaroba tuli pa ko memang iro pak biasa waktu ko guru ta atau pandita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na robesa guru tanah podang maka dajak kama nak sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya ko mak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sapi ngiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasang jadi ako tupura masase lagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu daging ni rupan na sa belakana tabagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat daging na
Mega tu tahu makaroba sisa na sase milagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komai. De. Iya. Dek to na maregi pak. Dia na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na panas sa belakang. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Dagina mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga rua. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galace to linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidakah. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai dina wadi. Mesti ya bagaimana. Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya sa ketinja maka dai iya ko aga jero bahasa. Ko kata misalnya maka dah. Iya ko udup pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko makada ya ko lupa mi ase rato makaroba ka. Tapi ako makada ya ko menri mi ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tunia. Ya ko nalimui tayo memang balu oto barane ko nalimui tayo oto ya romato insyaallah meka makaroba niya mi itu. Ya mi ko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu. Tabahan ni. Iya ko itanray dalle enak patome makaroba iya na tiasa tinja. Iya ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra. Angka tu tau de na tanra. Tapi na pawi makada tinja. Makada wat tinja kang ni. Iya ko tarale bolaku makaroba ka. Tinja itu nasaba na pawi nasar. Yo pokoknya na pawi nasar makada bami. Iya na limu ite boleh meka makaroba. Berarti niat tu tanya tinja. Bukan nasar. Ya miko makadai. Iya ko nalita we pada 7 ta boleh. Meka makaroba tinja ya tu. Agak bedana pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale. Tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makadaki. Iya ko udupamu ase ko meka makaroba niya ni. Ya miko makadaki ya ko udupamu pitu to makaroba ka. Jadi aku 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo. Nah dupa dia nak karoba lah seke. Apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makuro. Iya. Jadi itu beda. Cedek bawah tu cedek bawah. Iya. Makanya aku teralami boleh meka makaroba niatnya tu. Tapi aku makadaki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia nak karoba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita nate tahu mega tinja. Dia nate kita matinja nak kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron nagare makasiwet tahu seke. Makotong ngapo adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa dia na lulusuk dia na puasa. Saya kira ya na roba na liban ni jede watunai. Engka kami makutana. Iya. Deto ga apa? Oh iya engka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kemampuan dalam keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk, Iya. gimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai eta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasuro tama na pacio ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine demo cajilah kai. Iya. Jadi yan na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadia karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jalalon tomate ta takarobang. Apa ia tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati karoba tanya tomatewe. Tabahan ni ka. Demo patabang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobat tanya tomate. Pak angkat tu tomate karobat di ya karobat tomate. Dia nak di angkat tu menre ko Facebook pak. Yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni ya karobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tay mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang ito ko Facebook dah kiyamana na yan Pak Dopo ta. Nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek. Jadi imam. Jadi denas sesampajangan nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas ia ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya je dina koro katana jadi ro ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ati ya karobat tanya tau matewe. Tapahang. Jadi wadi makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoi pak akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sangat dia. Nadapi waktu akaroban nang kamodi mu masagena akarobang. Iya ko pura di tapau iya tu dena karobangi dena marigaga iya pe ko nak karobangi diterima selamanya nasabak pura ni manca jiwa wasiat tapahan ni iya tapodangnya nak tamakoro aja mau tak kadawa sama na bato melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabi tamaka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna kato nama liwa ngangata memang ni di. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinala yan tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja de na mungkin mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaja na ta. Pak Mega to matawa to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law.
Iya, de namo tu malolo na lato. Iya. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodangnya nak ta. Iya. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi yalah. Ini punne patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi iya ko asakta tapatama tapi tania kangi apalan nero karobata loko tomatewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah. Denalap biar alata. Enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kaya nasuangan ini daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka mencigaw to ya no wali daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh. Iya mi ko idi melo balu de na wading. Termasuk balulan na tu de na wading balu balulan na dagi karobay. Balulan na sapi karobay. Bembe karobay. Talamai. Sunnahnya. Tapi mega tau makoko na sapi ko ni. De apa ni lemah ustaz. Apa mega tau pakai gunai. Kata pandrita makada. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya kurto mak jamay na lele na may balu lele mani bawah. Yang pati tanay ko tau makarobay tama balu. Kepala bayi. Tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandite aja mau balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mau balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi dia nagata na balu man ite makoko ato iya bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang anang kakaroko ito namo 3 meter nang kalingato te merek ay ilaw da kaya ya wan rima ko itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah taala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung adam pangi kak meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua telu diamalkan tuh itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngengi ki penutup walingi komeki mala baraka iya ko napalin na nipu ima pisono kuyawana lo ngolok-kolok melo igere iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malang dia masih jamawari itu kena nasi tahu itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja to tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba-jamba tu tahu ikonan itu karena sarapnya itu petui napa rusak. Iya ko itu anu na to dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pure man reta pasiputa watan na mapat di nakada karacuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete masih tu tanru na sebab si betu ya tuh itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan hati-hati ki di paripung iya saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobay ma cewek nasaba makopa ulasul Ka'bah taman ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobay waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni na koroba podangi ya tutawi aja na nakdapiri bolana po ng Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko iya ko basa kasara ipake makaday iya ko ang kadui mo na di mo karoba jaban na mulo masigi iya ro basa kasara na apa makalain nabita walam yakraban na musallana suruh ya tutawi aja na nakdapiri masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na din ato makaroba na malada na baci po ng Allah Ta'ala siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si diasang 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang nga nanduk pa manamuki ka pangasih gitu iya nyemak galung manum itu karobay pa ang kacide aturan nah rilan nagamay di na marigagaw palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyaro olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sang isuku de na cacat apa ya sange cacat yatta may cacat tu nomor di malasa di nawad ni ang kami tu sa pimalasa tu ampay doktor hewangi na pares sama kokoy apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata rumah sakit tapi itu natanayang maga agata mapandi padahal doktor podan ni maka mako ya doktor hewan dia kan aku tananyo ko sa pingi maka agamu mapandi iya jadi yasa doktor hewan itu nasabah yasa ipandisangan naro sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja tak kada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tato na talo maka na madoko ci di mi maka na de madoko iya tu aja na may bicara mo iya ro naladasa to pada kemudian poki de nawading tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanru na tamati cacat ang katalo ya pangewangi dena samaturo to pandita nomor sidi sa pipure itaddo sang itaddo to lay batuy nga nanapay patamay tulo nomor 2 sa pisope daw do chilina katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope kemudian yang ketiga sa pipure ica makura ni makoko maca sapi di riolo mi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca jadi kega na magi na pangewangi angka makada iero sapi pura ita dodena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isabbo ingat nah angka to makada de lay jinak kami
Ya jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betongan na iya maga pakiloro tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu pak dia nak goro ingat nanda jaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya deka bedana. Kakama makala dia nawa dia kerobang sapi bira ngade, napa laba nabita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toniris sama kada matampu ya sapinge ya ko yakin makala de natampu na igere takko isa se maninapang kana na pita halala yan re tu anak na nasaba macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan nasaba de na to mabiasa wah magile-gile tiga roe itu. Tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba ya namate indo mati itu anaknya. Makoti hukumna agamay opiki napalaba. Salama de nirisem maka da matampu kecuali tisame maka da matampu na paigere masalah itu. Itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi denah wat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto utama. Angka kama tahu ko baranti si Raba ini na. 12 anak na. Ko si Raba ini na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pa tapakiro. Ko de na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingebe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roi di asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na wijah-wijahku. Selesai.
Ya ko 10 anak ta ci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro de mina coco itap kumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero si dia asam wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rometa curi tacurin. Nah, ya narulang kepala bay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka ya lau masasi di saping makanja kota mas sangisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na pertama to ni baineta tamas sangisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni 300 juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja isapingi tapi tak sapa yaro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yaro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa ya ko yaro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya mega bulun na saping cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta magani mega topi lagi na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai mata na tu 10 sapi na iya tu makiro napani ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro makasih bengi maka dawa iya mai gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora pecidi sapanya ro kampunge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sogi pa aja nih talo ka cucu mak denge ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pasike nah mo karoba ka cucu tu ini tahu sogi tali ni si di saping aja na talo to panasan kagalo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makan dah ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da koni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dekat lolonga jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah Pak angkat tu komani Pak tahu makalilya Pak balu sapi pada angka sapi dia nak keroba ga dia tu kau ina tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak keroba jadi betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ke makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yali ni nantara ipadangkange na pano yo kosa de boleh na lupa sapinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, betulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomikui palupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya. Betul kan yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na le na lupa lo bandreng. Na tako mapat dia jena. Na kepa dia na marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto panditero. Iya mi ko kepa memang ita me malai dia na cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sapinge itu tak presai si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung yang katu sapi de gaga yero tak gatung monri de na wedding cacat itu sapi poki de tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarak angkat tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak matan ratu ko sapi buta, mapute batu matan na. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupatase lang iya ko tase lang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Ano na sapi ngi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi tapi ya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang iya kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapingi oko yolona sa si bawan mega tau dia na paratika ngoko makaroba tau na patatungi sa pingin na sakira ngoko na pamadipu ngoko na panagere nang kamero siban na sa pingin tatong kesidapena na tiyan na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Ito na tiyan na dita. Na tiyan. Yan na to nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu na may malunra dagin na monre ya tu da sa pipure masela. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oko yawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung akoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin neto sitongan na perentana aja mo pitangi tu piso melo umpake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na pada wah aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko, no? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tu. Iya, ko bangku Pak gereme mah demeto na pake. Imam Munri to manabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lerci dia palak pawita de mo panametam. Upasangi pu imang. Nege kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau teramontina epdik kanjak mana tuh Pak ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja esi di juta lebih layase ya. Terliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko maladamu itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukuna. Dene pa calling. Ko yaro matarame mato na sawa namo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pui di bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung. Perak ya ki buah bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asalna. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole konakan na idara. Jadi makanya aja na pu imam malia pak kasi ko si di juta na imangnya memali pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah jadi iyo pokoya moro pak berikange tali bansane teramontina cak garpue maka motoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu pamoto maka mo tu himat anak ta yan anak mako ko na moji bayne ta macha to ni masopi mache ode edo mako ka makun riyo ko maye macha ni mache ode cinampa tu nache ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakangi aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dena harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali liak ko dene kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikanna makruh jadi nah kadapa sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan ko apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa, demi tololo ngapalang, yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, ini jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakalana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakalana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu mah itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo ngapalan bismillah ka makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajangi samatu ya ko dia tak sampaja sunnah makaroi apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat itu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka to 2. Imon rina loro apa to? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 to. Yolona isya 2 to, imonrina isya apa? Engka tahu tu dua-dua malam ni. 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi ta man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat ngimon rina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomende umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imon rina isa hadis sa ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon rina saya kota jami ipatan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pak imon rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama mi man ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yon rima sampaja nonroi malaika tu boleh ko yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampaja. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tau beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais Tomilau alinru na ko jilengarone si baji makunre jene baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka je kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulukum itu macam na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni da sa maran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangge bali bola ako na lalo mamicu. Di ka alasan na tayo alina maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon roese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje itu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na may garupan na lasa gitu. Tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tatesya na tama isa tate pitu liwa ang kagokon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tete pitu pa jadi kemudian onna karobah angka paralu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman tasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak kodi. Jolo-jolo mesti lo palampurangi palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahangnya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere taneje ulun na tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de na harangan itu pandrite iya na sabak iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji na harangan jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulun na buku miya tulun na imen pay pagere nalenga pa din ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogere na akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu na dena wading harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apa kat ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake apa ya koko ya pesantren mah karobah ko mo pak pesantren na guru ta kaya jipat hudin sukara rotalawe mah karobah tuliu pa ko memang iro pak biasa waktu kumak guru ku guru ta atau pandita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na biasa guru ta na podang maka daja kamana sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasan jadi ako tupura masase lagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipang sa belabiona jiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat daging
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komay. De. Iya. Dek to na maregi pak. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nalaga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga na ruwa. Tawana gare pangapay. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapay matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua, tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai dena wadi. Mesti ya bagaimana? Ya kau matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasa. Nah kau kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase rato makaroba kak tinja itu. Tinja ko maka dai ko uduk pamui ase rato makaroba kak. Tapi aku maka dai ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinja itu niat. Iya ko nalimui te memang balu oto barakne ko nalimui te oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu. Ia miko makadaki ya konali tahu ya pada 7 tahu ko makaroba kak tinja itu. Tabahan ni. Ia ko itanra idalle enap atau me makaroba ia na tiasa tinja. Ia ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra. Angkat tu tahu de na tanra tapi na pawi makada tinja. Makada wat tinja kan ni. Ia ko tarale bolaku makaroba kak tinja itu nasaba na pawi nasar. Yo pokoknya napa winasar maka bami ya nalimu ite boleh meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai iya konali tahu ya pada 7 tak boleh meka makaroba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan iya roci dia tepatan tu makadaki iya ko dupamu ya se ko meka makaroba niat ni ya miko makalaki ya kudu pamui pitu to makaroba kak. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, makanya ko taralami boleh meka makaroba niatnya tu. Tapi aku makalaki ko nalite bola ko pada 7 ta makaroba kak. Ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de nak karoba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinja de na teh kita matinja na kelorang tapi de na wat de mega tinja tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke makotonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa de na lulusuk de na puasa. Saya kira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana. Iya, deto kagak apa? Oh iya engka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya. gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si beneta na sama mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai tapatama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine dia mo cajilah kai. Iya. Jadi yan na tunang kataw pandai maka dah. Karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah tapatama. Iya. Ya miroi di janda ya aja na tapatama lakai tapak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir. Maga hukumna karobai tomatewe. Maka dapat digaya karobat tomatewe. Haram. Dena wadia karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni akaroba dena wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate ta takarobang. Apa ia tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati akaroba tanya tomatewe. Tabahan ni ka. Demo patambang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobat tanya tomate. Pak angkat tu makarawat di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak. Yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada noki ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni ya karobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tay mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamana na yang Pak Dopo ta. Nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek. Jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima daku mana sani tahu memang panapas ia ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 daku tanya aja dina koro katana jadi ro ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia aji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ni tahu matewe ya karobang harame masa pingin ni ya karobatan ni tahu matewe. Tak paham. Jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga dia. Nanadapi waktu akaroban nang kamodi mo masagena akarobanga. Iya ko pura di tapau iya tu dena karobangi dena marigaga iya pe ko nak karobangi diterima selamanya na sabab pura ni manca jiwa wasiat tapahan ni iya tapodangnya nak tamakoro aja mo takada wa sama na bato melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna kato nama liwa ngangata memang ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja dena mungkin mate maloloy. Pasti mate matawa ki jaja na. Pak Mega to matawa to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa ta na law?
De namo tu malolo nalato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. De nawadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De nawadi dialah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi ia ko asat tak tapatama tapi tania kan ia apalan nero karobata loko tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah denalat biar alata. Napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu. Aja tak kaya nasu ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa awak di nabalu? To kasi siya wadi balu wadi nabalu pa. Maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. De na marigaga napura ni tasidakang. De na marigaga aja gimana gorang ikopura ni talen de na wadi tatoro. Iya boleh. Iya mi ko idi melo balu de na wadi termasuk balulan na tu de na wadi ngibalut balulan na daging karoba. Balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talemai. Sunnahnya tapi mega tau makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mega tau pakai gunai kata pandita makala wedding yang pati tanai ko balu ia kurto mak jamai na lele na may balu lele man di bawah yang pati tanai ko to makarobat tama balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu. Tapi dia nagata na baluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito na mo talumeter nang kalingato tay merek ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ini saya kira yan na wasiat kang mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Taala. Melo adam pangak kama bicaraku makasara na tersinggung tak ada pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngengi anya ki penutup walengi komeki malah baraka. Iya kuna palen nak nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasak na sapingin apa tagere. Aja nasu. Tatajang itamana napasak na napatagere. Iya ko yamotu tapat tamamuy napasak na tapalay gere. Napamasu iya tu iya manironola bakas gere. De nak bau dagingnya tu dek tau pa tu na melo. Malango de na masih jamawari tu ko na nasi tau. Iya tu. Yang kedua, aja tatete icapa bangkung. Aja tatete ibangku tanro na sapingi. Aja to tagat tangi iko na. Aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang. Aja magay. Jamba-jamba tu tahu ikonanre itu. Karena sarapnya itu petuin apa rusak. Ko itu anu na to. Dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pureman reta pasiputa watan na mapat di nakada karacuna de nakaracuna. Dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na. Sebab si betu ya tu. Itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya, upasan ni hati-hati ki di paripung nih. Iya, saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ero ibadah ero. Ia naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Ia karobae ma cewek nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ya rokaroba upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokaroba wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi itu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana tuh ya ko bahasa kasar ipake makadai ya ko kadui munade makaroba jabana mulo masigi ya ro bahasa kasar nah apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malah nabaci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang pak di 2 juta sitang naduk pamanamuki ka pangasih gitu. Nyemak galung. Manum itu karoba pak angka de aturan-aturan nah rilan nagamay. Dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iaro olok kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dena wading. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy. Apa ya tu doktor pak? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, macam itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal doktor iya. Podan ni maka na mako ya doktor hewangi dena kan aku tanangyo ko sa pingi maka na agamu mapandi. Iya, jadi yasa doktor hewangi itu nasabah yasa pa disengen naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tato na talo makada madoko cik di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki de na wading tamay cacat. Kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Angka talo ya pangewangi. Dena samaturo to pandita. Nomor sidi sapi pure itat do. Semua sang itat do to. Lai batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na lai tanru na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makuran ni makoko maca sapi di. Bi riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak. Jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah.
Ang kato makadade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Kana palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kegay di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betongan na iya maga pakiloro tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. To pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi napalaba na bitta. Kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi bira ngade, napa laba nabita. Cuma iri ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risa makala matampu ya sapi nge, ya ko yakin makala dia natampu, naigere. Tako isa se maninapang kana napita halala yan raya tu anak nasabak macio yoko indo na igere. Makitu ko piki ni lay palaba kamay cuma iya miroi di kapan nasabak dia na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nah sama ia namate indo mati itu anaknya. Makoti hukum na agama opiki napalaba. Salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tapaham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Takalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rota utama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya ruidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Deni tak pumanang akadabani diriku, aleku,
baineku nania sininna wija-wijaku. Selesai. Ya ko 10 dua anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambah di 10 pa. Makiro de mina coco itap pumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asang tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asang wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anakna nasabak makoro nabita ko magere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacuri. Nah, ya narulang kepala bay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na pertama to ni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu angka to makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tak sapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya kami bulun na sa pinga chidi na iya 10 kamay ka 10 ito na pada mo 300 juta magani mega topi dagin na iya to 10 na iya to chidi iya makada na mo chidi to tanak na to 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta inatata imata na to 10 sapi na iya to makiro napari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na to 10 na to chidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masulila dai walitannya solina sapa iya roku makasih bengi maka dawa iya may gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita wedagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sogi pak aja nih talo kacucu mak dengi kau teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pasikin mau karoba kacucu tu iya ini tahu sogi tali ni sih di saping iya aja nih talo tu penasaran kagak lo bangun ko tu pertama kah awi kun rupa kah itu iya aja pokoknya aku makadah ulem malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makadah ko ni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pasti dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka tu kumani pak tahu makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tu kau iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya jadi betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palempu cede nomor sidi madari koto meli sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sapinge na takko tak agasan
Tak dako aja na, pulo aja na. Maga ni makwero. Napalaba, tahu pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat. Dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo bumi kui palupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na le na lupa lo bandreng. Natako mapat dia aja na. Nakipang ide na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepame mangitame malay ay na cocok. Apa angkat to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatung cigi. Deka maga gayero tak gatung katu sapi deka gayero tak gatung mondri. Dia na wedding. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wedding. Angkay palaba sapi ngagay. Ia nak naik katarak. Angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta. Wedding. Pak matanra tu ko sapi buta, ma putih batu matana. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agane tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Ano na sapi ngi kemudian masarolap bi. Masarolap bi. Nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna. Risesena tau natungkari. Sarolap bi. Tapi ya komega kita mah namelo mana mak gere, napi itu atu tau mak gere. Itu ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang jero? Kamu di utan rei pu imang. Iya. Kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro, pu imang na tasuro gere rangi. Iya. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresange. Ajak lalo tagere isapinge. Oko yolona sa sibawan na. Mega tau dia naparati kayo ko makarobay tau. Napatatong isapinge na sakira ngoko. Napamadipo ngoko. Napanagere. Nang kamiro siban na sapinge tatong ko sidapena. Natian na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere ito ni, muselang ito ni. Ito nateng inabita. Nateng. Yan na ito nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra dagin na muanre ito da sa pipure maselang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni ripungi ko dua telu sapi ngoko to kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dena na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung okoro. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo ito mangok yolo na ulun na sa pinge na nasa piso na. Padapit na aja. Iya. Dinawad din. Nalarang ito. Kaida-kaida nito. Masang piso ko. No? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tuh. Iya, ko bangku Pak Gereme mah demeto na pake. Imam Monri itu menabi tamako pa macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na cik di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak den perangin apa na lerci de palanda pawita de mo panametam. Iya upasangi pu imang. Nege kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tuh Pak ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si di juta lebih layase ya. Terliang ya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mo itanra capa na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Denay pa calling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Pole pa bare jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Pera ni sitongan alay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi mancaji bangkung. Pero bangkung memang tok zero karbon asalnya. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole konakan na darah. Jadi makanya aja na pu imam mali apa kasi ko si di juta na imangnya memali. Pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta kapa juta setengah. Apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2,5 juta. Jadi iyo pokoya moro pak berikannya tali bansanya teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja nih pak madu perupa mo tuh kamu tu imat anak ta yan anak makukuha na moji bayine ta machato ni masopi mache ode itu mako ka makunri ko maye mache ni mache ode cinampa tu nache ode jadi roh kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia harang isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali aku dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan ko apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa. Demi tololo ngapala. Yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakalana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakalana bid'ah, neraka ya tu. Jadi situ ngena makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu mah kami itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasan pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia tak lolong apalan bismillah kan makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajangis sama tu ya ko dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat? Makir, apa 4 rakaat itu sampai jas sunnah imun rin nesai. Siaga biasa di tajamah. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imun rin subuh degaga. Yolona loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Imun rin loro. Apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 to. Yolona isya 2 to, imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi ta man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimun rina loroe nah harangan ngipong Allah ta'ala nagis sa api neraka watak kalena ya tosi ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomend umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na imun rina isae hadis apel ko Aisyah pada kumas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imun rina saya kota jami ipatan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah Pak imun rina sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau letih bola nade nana sampajang hai jama memang aku masih gi. Pak maka tega tahu pak nak kalau letuk ni bola nana sai pajai pi den. Iya. Jadi magai makuye iya rona bita napodangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabi rumah kada pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mu panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi mas sampaja agana sanabi tak nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran ba sampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imonrina loro tati nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yonri mas sampajang nonroi malaika tu boleh ko yonri mangaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te mas sampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tami makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan nak kota beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais Tomilau alin ro ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole wc lupa la ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulukum itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni radda sa maran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ko na lalo mamicu. Ini alasan na tayo ali na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito kago ko di. Tak hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato tak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC we anu bola aju jadi makabele monri. Akabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na may garupan na lasa gitu tapi dito de nakarahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tate siya na tama siya tate pitu liwa ang kagok ko 19:10 makadakaon na walingi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pa jadi jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malas sarogere pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tapahangnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de naharangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji naharangan jadi peko pale akada alengi pasidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna iya mempay pagere nalenga pa din ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading harangan kemudian karoba itu bagi pitu napa bagi telu apa kat ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya koko ya pesantren nga makaroba kumo pak pesantren na guru ta kay Pathudin Sukara Rotalawe makaroba tuli pa ko memang ngiro Pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pekuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu dagi ni ropan na sa belakana tabagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging
Mega tu tahu makaroba sisa na sase mi lagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa lagi makanja. Makomoro komai. De. Iya. Dek to na maregi pak. Dia na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na panas sa belakang. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Dagina mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga rua. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galaceto linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidaka. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinja dia nawat di mesti ya bagaimana ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja iya akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasa aku kata misalnya maka dah iya ko udup pamui ase ku ase rato makaroba kak tinja itu tinja ko makada ko lupa mi serato makaroba ka tapi ako makada ko menri mi ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tunia ya ko nalimu ite ro mema balu oto barane ko nalimu tay oto ya romato insyaallah meka makaroba niya mi itu ya mi ko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani iya ko itanrai dalle enak patome makaroba iya na tiasa tinja iya ko deni tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kangi iya ko tarale bolaku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokoknya na pawi nasar makada bami iya na limu ite boleh meka makaroba berarti niat tu tanya tinja bukan nasar. Ya miko makadai. Iya ko nalita we pada 7 ta boleh. Meka makaroba tinja ya tu. Agak bedana pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale. Tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makadaki. Iya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ni. Ya miko makadaki ya ko udupamu pitu to makaroba ka. Jadi aku 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba lah seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya makiro iya jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah iya makanya aku teralami boleh meka makaroba niatnya tuh tapi aku makadaki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia nakaroba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na dita nate tahu mega tinja dia nate kita matinja na kelorang tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabak onron negara makasiwet tahu seke makotonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa saya kira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga kapang oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya. Gimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Maki saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semasa ngisi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai eta patama. Aja na bainewe. Kecuali istri bernasar. Maka na baineku apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasuro tama na pacio ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine demon cajilah kai. Iya. Jadi yan tu nang katau pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadia karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate ta takarobang. Apa ia tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati karoba tanya tomatewe. Tabahan ni ka. Demo patambang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobat tanya tomate. Pak angkat tu tomate rawat di ya karobat tomate. Dia nawat di angkat tu menre ko Facebook pak. Yang perlu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni ya karobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tay mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang ito ko Facebook dak yamanan na yan Pak Dopo ta. Nasang dinasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek. Jadi imam. Jadi dinas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas ia ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya je dina koro katana jadi ro ta mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati kia haji mubak kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame masa pingin ati ya karobat tanya tau matewe. Tapahang. Jadi wadi gamakaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang di wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga die. Nanadapi waktu akaroban nang kamodi mo masage na akarobang. Iya ko pura di tapau iya tu dena karobangi dena marigaga iya pe ko nak karobangi diterima selamanya nasabak pura ni mancaji wasiat tapahan ni iya tapodangnya nak tamakoro aja mo takada wa sama na bato melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabi tamaka antara 60 70 tahun nang kana okondapin na pulo na tau ka pa umuruna kato na maliwa ngangata memang ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinala yan natuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja dia na mungkin mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaya na ta. Pak Mega to matawa to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law.
De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi yalah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanang sadakah itu. Tapi iya ko asat tak tapatama tapi tania kan ya apalan nero karobata loko tomatewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasita wat dito nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata tak bagian. Aja nai di maleka seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 na kilo si tengah tala manasanya mah denalat biar ralata enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kaya nasu ngani daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi wadi balu wadi na balu pak maka mencigo to ya nu wale daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ikopura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya miko idi melo balu de na wadi termasuk balulan na tu de na wadi ngibalut balulan na dagi karobai balulan na sapi karobai bembe karobai talemma sunnahnya tapi mega tau makoko na sapi ko ni de apa ni lemma ustaz apa mega tau pakai gunai kata pandita makada wedding yang pati tanai ko balu ia kurto mak jamai na lele na may balu lele mani bawah yang pati tanai ko to makarobat tamo balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na to pandite aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi de nagata na balu man ite makoko to bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang anang kakaroko ito anamo talumeter nang kalingato temer ilaw dah kaya ya wanri makoy itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Ta'ala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung adam pangika meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh itu terutama karobaya pak tagang kuliah nyanyi ki penutup walingi komeki malah baraka iya kuna palenda nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere iya kuidi pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malango de na masih jamawari tu kuna nasi tau iya tu yang kedua aja tatete icapa bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja tu tagatang iko na aja tasita kang iko nang katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tu tahu ikonan rayat karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu anu na to dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pure man reta pasiputa watan na mapat di nakada karacuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobay ma cewek nasaba makoko ulasul Ka'bah taman ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah tapi ya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya rokarobah wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makarobah deni nakoroba podangi ya tu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake maka daya ko kadui munade mo karoba jabana mulo masigi ya ro bahasa kasar na apa maka daya nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tu tahu aja nak daperi masigi jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malada nabaci pong Allah Ta'ala siaga rata-rata ko baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang pak di 2 juta sitang naduk pamanamuki ka pangasih gitu nyemak galung manum itu karoba pak angka de aturan-aturan nah rilan nagamay dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iya ro olok kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sange suku dena cacat apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dena wading angka meto tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy apa ya tu doktor pak ya si itu doktor hewangi ya doktor tahu iya, mace itu dokter hewan na dokter tahu. Apa ya ko dokter tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata lor rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal dokter iya. Podan ni maka da mako ya dokter hewan ya dena kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi ya si dokter hewan itu nasabah ya si padisengan naro. Sehat nomor 2 makuye aji sapa ya ro aja nanya madoko don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja tak ada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 taw tatto na tallo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro nala dasar kepada kemudian poki de na wading tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katallo ya pangewangi dena samaturo to pandita nomor sidi sapi pure itaddo semesang itaddo to lai batu inga nanapay patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina ketu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipake. Nasabat termasuk icacat apa isap bo ingat nah angka to maka dade lai jinak kami
jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betungan na iya maga pakiloro tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerubang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerubang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia kerubang sapi bira ngade, napa laba nabita. Cuma iri di ko sapi bira minta kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Ia nade toni risa makala matampu ya sapi nge, ia ko yakin makala dia natampu, naigere. Tako isa se maninapang kana na pita halala yan raya tu anak na nasaba macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba kamay cuma iya miroi di kapan nasaba de na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba ya namate indo mati itu anaknya. Makoti hukum na agama kopiki napalaba. Salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu. Itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatama ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macu mi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Deni tak pumanang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sininna wijawijahku. Selesai.
Ya ko 10 dua anak ta cidi bayi ta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro de mina coco itap pumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si de saping pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero ta si de asam wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rometa curi tacurin. Nah, ya narulang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanya makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertamanya anak tatosan apa tamatoni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu angka tu tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tak sapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa iya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya mega bulun na saping cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta magani mega topi lagi na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka da na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai mata na tu 10 sapi na iya tu makiro napa ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya roko makasih bengi maka dawa iya mai gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sugi pak aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sugi pasikin mau karoba ka cucu tuh iya ini tahu sugi tali ni sih di saping iya aja nih talo tuh penasaran kagak lo bangun ko tuh pertama kah awi kun rupa kah itu iya aja pokoknya aku makan dah ulem malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da koni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dakata lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka tu komani pak tahu makalelya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga de toga ko iya ina tahu kun rula da itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya jadi betul ngana na mana saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ika makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sapinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomikui palupa memang nyiwa ide na cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na le na lupa lo bandreng. Na takko mapat dia jena. Na kepa dena marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang ita memalai dena cocok. Apa angkat tu gaga kanukun na sapinge itu tak peresai si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung yang katu sapi de gaga yero tak gatung mondri de na wedding cacat itu sapi poki de tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarak angkat tu ma putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak matan ratu ko sapi buta, mapute batu matan na. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to warti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi ngi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaroba gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi tapi ya komega kita ma namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang iya kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapingi oko yolona sa si bawan na mega tau dia na paratika ngoko makaroba tau na patatong sa pingin na sakira ngoko na pamadipu ngoko na panagere nang kamero siban na sa pingin tatong ko sidapena natyan na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Iya to natyan na dita. Natyan. Yan na to nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu na may malunra dagin na monre ya tu da sa pipure masela. Iya. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere palin na i bangkung okoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin na to sitongan na parentana aja mo pitangi tu piso melo yung pake mak gere ko sapinge kapo tu i mangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na padapet wah aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko, no? Iya. Pak iya di itu imangi Mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tu. Iya, ko bangku Pak Gereme mah demeto na pake. Imam Monri itu manabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na cik di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lerci dia palak pawi ta. De mo pana metam. Upasangi pu imang. Nege kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau teramontina epdik kanjak mana tu Pak ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja esi di juta lebih layase ya. Terliang ya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Denay pa calling. Ko yaro matarame mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire me mato. Pole pabare jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi mancaji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asanna. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole konakan na darah. Jadi makanya aja na pu imam malia pak kasi ko si di juta na imangnya memali pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masesay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi kasi ko pu imang masesa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah. Apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo pokoya moro pak berikange tali bansane teramontina cak garpue maka motoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu perupa moto maka mo tu imat anak ta yan anak mako ko na moji bayne ta machato ni masopi mache ode edo mako ka makun rayo ko maye mache ni mache ode cinampak tu nace ode jadi roh kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dena harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kekalilya ko dia kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikanna makruh jadi nah kadapa sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan ko apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa, demi tololo ngapala, yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tahu nasa sunnah, ya ko tanya sunnah bid'ah, wah itu jadi masalah.
Pak iya nakarana tu bid'ah neraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakarana bid'ah neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya ko dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan bismillah. Kamakiro makruh sanna. Pada mai ko to pura mas sampajangis samatu. Ya ko dia tak sampaja sunnah. Makruh apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampaja sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga 2 imon rina subuh degaga yolona loro apa engka to 2 imon rina loro apa to yolona asara apa yolona magharibi 2 imon rina magharibi 2 to yolona isya 2 to imon rina isya apa engka tahu tu tahu 2 malam ni 2 yolona magharibi 2 yolona isya 2 imon rina isya 2 yolona subuh yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu dia nama digaga karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi ta man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tahu mas sampai jas sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat imon rina loroe nah harangan ipong Allah taala nagis sa api neraka watak kalena ya to si ko mas sampai jas sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai jas sunnah 4 rakaat na imon rina isa hadis apel ko Aisyah pada ko mas sampajang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon rina saya kota jami 4 rakaat pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pak imon rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama mi man ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada pada kui di makalan ni polangi kala taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu ro masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilau bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh nareku yon rima sampaja non roi malaika tu boleh ku yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba non roi malaika patuli non roi te masampaja. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia toka apa nak kota beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais Tomilau alin runa ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulukum itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni da samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangge bali bola ko na lalo mamicu. Di kalasan na tayo alina maki alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC we anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na may garupan na lasa gitu. Tapi dito de nakadahara de ang kamyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tatesya na tama isa tate pitu liwa ang kagokon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pak jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman tasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak kodi jolo mesti lo palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de naharangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji naharangan jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna imempay pagere nalenga paden ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren nga makaroba ko mo pa pesantren na guru ta kay Pathudin Sukara Arotalawe makaroba tuliu pa ko memang iro Pak biasa waktu kumak guru atau pandita pole Aceh, iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makuye. Angka pasal na biasa guru na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona ajiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolonga dagina.
Mega tu tau makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tau lolonga jamela. Angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komanya. De. Iya. Dek to nama regi pak. Dia nama regi. Yang penting mangataki. Maka dia nalaga na panas sa belakang. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Dagina mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga na ruai. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Dia na wadi dia kahata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua, tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai dena wadi. Mesti ya bagaimana? Ya kau matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasa. Nah kau kata misalnya maka dah. Iya ko udup pamui ase ku ase rato makaroba ka tinja itu. Tinja ko maka dai ko udup pamui ase rato makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tu niat. Ya ko nalimui te memang balu oto barane ko nalimui te oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu. Ya miko makadaki ya ko nalli tahu ya pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu. Tabahani. Ya ko itanra idalle enak pato me makaroba ya na tiasa tinja. Ya ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tau de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makadai, ya konali tau ya pada 7 taboleh, meka makaroba tinja ya tu, agak beda pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamui ase ko meka makaroba niat ni. Ya meko makaraki ya ko dupamui pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de makaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita nate tahu mega tinja. De nate kita matinja na kelorang. Tapi de nawat de mega tinja tahu na sebab onron nagare makasiwet tahu seke. Makotong ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk de na puasa. Sakira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai eta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakai na tasuro tama na pacio ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka dana ya pula di. Iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baine demo cajilah kai. Iya. Jadi ya natunang katau pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomateve. Maka dapat digaya karoba tomateve haram. Dena wadia karoba tomateve. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomateve wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Nih. Tabahan nih. Demo patabahan. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomate mak karoba sapingi mi ati karobatan tomate we. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi mi ti karobatan tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak, yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada naoki ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang nasapi mia kerobatannya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh mega bita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamana na yang Pak Dopo ta. Nasang dena sah tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dena sesampajangnya nareko waju ponco manca jima daku mana seni tahu memang panapas. Iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 dakutan dia aja di na koro katana jadi yero ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia aji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang itaw matewe ya karobang harame masa pingin ati ya karobatan ya to matewe tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga die. Nanadapi waktu karoban nang kamodi mo masagena akarobanga. Ya ko pura ditapau ya tuh. Dena karobangi, dena marigaga. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya tapodangnya nak tamakoro. Aja mo tak kada wasa mana bato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna. Kato nama liwa ngangata memang ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinala na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja dena mungkin mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaja na. Pak mega to matawa to likkido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa ta na law.
De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yuna. Maka da kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi dialah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi ia ko asat tak tapatama tapi tania kan ia apalan nero karobata lo ko tomatewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat itu nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah denalat biar latta enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kayak nasu ngani daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ikopura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya miko idi melo balu de na wadi termasuk balulan na tu de na wadi ngibalut balulan na dagi karobay balulan na sapi karobay bembe karobay talemai sunnahnya tapi mega tau makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mega tau pakai gune kata pandrita makala wading yang pati tanay ko balu ia kurto mak jamai na lele na may balu lele man di bawah yang pati tanay ko to makarobat tamo balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na to pandrite aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilemma mito tapi de nagata na balu man ite makukuato iya, bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito anamo 3 meter nang kalingato te merek ay ilaw da kaya ya wanri makoy. Ito. Jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Taala. Melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung adam pangi kak meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat dia malkan tu. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah nyanyi ki penutup walingi komeki mala baraka. Iya kona palen nak nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasak na sapingin apa tagere. Aja nasu. Iya tatajang itamana napasak na napatagere. Iya ko yamotu tapat tamamuin napasak na tapalay gere. Na pamasu iya tu iya manironola bakas gere. De nak bau dagingnya tu dek tau pa tu na melo. Malango de na masih jamawari tu kona nasi tau. Iya tu. Yang kedua aja tatete icapak bangkung. Aja tatete i bangku tanro na sapingi. Aja tu tagat tangi iko na. Aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba-jamba tu tahu ikonanre itu karena sarapnya itu petui napa rusak ko itu anu na tu dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pure man reta pasiputa watan nama padi nakada karacuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru nah sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya upasan ni hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala macawik-cawik ya ibadah ero ia naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban ia karobaya macawik nasaba makoko ulasul Ka'bah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yang itu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobay waji nasabak makadai na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nak koroba podangi ya tu tahu aja na nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ay pake makadai ya ko ang kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang naduk pamanamuki ka pangasih gitu nyemak galung manum itu karobay pa ang kacide aturan nah rilan nagamay dia na marigago palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyaro olok kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sange suku dia na cacat apa ya sange cacat tamay cacat tu nomor di malasa di nawadni ang kami tu sapi malasa tu ampai doktoro hewangi na pares sama kokoy apa ya tu doktoro pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi padahal doktor podan ni makada mako ya doktor hewan dia nang kana aku tanangyo ko sa pingi makada agamu mapandi jadi yasa doktor hewan itu nasabah yasa pa disengen naro sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi makade guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tau tatto na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo iya ro nala dasar kepada kemudian poki denawarding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya pangewangi dia na samaturo to pandita nomor sidi sapi pure itaddo semisang itaddo to lay batu inga nanapay patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makuran ni makoko macak sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pura ita dodena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isap bo ingat nah angka tau makada de lai jinak kami
jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betongan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu apa dia nak goro ingat na najaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pakita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bita, binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan lah, maromo dagingnya sapi ko pura ilasa. Itu na palaba ya karobang. Betul kan lah, hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawa dia karoba sapi bira ngade, napa laba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama makala matampu ya sapi nge, ya ko yakin makala dia na tampu, na igere. Tako isa se maninapang kana na pita halala yan raya tu anak na nasabak macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba na palaba gamay cuma iya miroi di kapan nasabak dia na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal na palaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasabak ya namate indo mati itu anaknya. Makotiha hukum na agama opiki na palaba. Salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tapaham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi denah wad dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama. Angka kama tahu ko baranti si Raba ini na. 12 anak na. Ya ko si Raba ini na 12 anak na. Berarti siya kami man ni 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro. Ko de na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacuki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na wijah-wijahku. Selesai.
Ya ko 12 anak ta ci di bayi ta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro de mina coco itap kumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia sapi pitu asang tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero ta si dia asang wat di pacio tahu tapi nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rometa curi tak curi. Nah, ya narulang kepala. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka ya lau masasi di samping makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertamanya anak tatosan dapat tamatoni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu angka tu tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ako ya aja nah makanja sa ko makanja isapingi tapi tasapa yaro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yaro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa iya ko yaro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya mega bulun na sa pinge cidi na ya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada moro 300 juta. Magani mega topi lagi na ya tu 10 na ya tu cidi. Iya maka na mo cidi to tanak na tu 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatai mata na tu 10 sapi na ya tu. Makiro napani ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi. Berarti mega palanna. Maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masulila dai walitannya solina sapa iya ro ko makasibengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora pacidi sapa nya ro kampunge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya itu. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sogi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pasike nah oh karoba ka cucu tu iya ini tahu sogi tali ni si di saping iya aja na talo to panasan kagalo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga itu iya aja pokoknya aku makalah ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da koni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pas sedekah talolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah Pak angka tu kumani Pak tahu makalilya Pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tu kagak iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya betul kan nama saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ke makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucet deh nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipalolo-lolo nya be magi na len lupa lo bandreng. Natako mapat dia jena. Nakepa ide na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malay ide na cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sa pinge itu tak presay si bawi itu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini de kamaga ga yero tak gatung katu sapi de gaga yero tak gatung monri de na wedding cacat itu sapi poki de to na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarat angkat tu putih-putih cek de matana tapi de na buta wedding. Pak matan ratu kok sapi buta, mau putih batu matan nah. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agan ni tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko de to arti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi ngi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi tapi iya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu iya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang iya kamu nama na gampamo tu pu iman na isuro pu iman na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapinge oko yorona sa si bawan na mega tau dia na paratika ingo ko makaroba tau napatatungi sa pingin na sakira ngoko napamadipu ngoko napanagere nang kamero siban na sa pingin tatong ko sidapena naten na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Iya to naten na dita. Naten. Iya na to nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu na may malunra dagin na monre ya tu da sa pipure masela. Iya. Jadi ajak ni. Ya makanya ko mani pu imang tasuro man member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oko yawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung akoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na padapit wah aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko, no? Iya. Pak iya di itu imangi Mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tu. Iya, ko bangku Pak gere memang demeto na pake. Imam Monri itu manabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lerci dia pala ndak pawita. De mau pada metam. Iya upasangi pu imang. Nege gamo ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar eko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si di juta lebih layase. Iya. Terliangnya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Iya, denay pa calling. Ko yero matarami mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku Pak gire memato. Iya, boleh pembere jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku Pak gire tanya je bangkung perak ya ki buah bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki buah bangkung. Garek ge mi anaki buah tau naruba mi man caji bangkung. Go pero bangkung mematok zero karbon asana. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Iya. Jadi makanya aja na pu imam mali Pak kasi ko si di juta na imangnya memali. Pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako manero masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta kapa juta setengah apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo pokoya moro Pak berikannya tali bansana teramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu-padu pamoto kamu tu imat anak tayan anak makukoy namuji bayine tamacha to ni masopi mace ode itu mako ka makunri ko maye mace ni mace ode cinampak tu nace ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang dia sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia naharang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali aku dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita. Ya kok aja atau tata palayolo ko tama itu sunnah. Tapi ya kok aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalang. Tapi ya ko demo jamai demo madosa demi tololo ngapala yan na riasa makruh dawahang ini Pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak iya nakadana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakadana bid'ah ta. Kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakadana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu mah kami itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo apalan bismillah ka makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajangis samatu ya ko dia tak sampaja sunnah makaroi apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 toh. Yolona isya 2 toh. Imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat monrina loroe nah harangan ipo Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomende umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na monrina isa hadis sa ko Aisyah pada ko mas sampajang 4 rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imun rina saya kota jami 4 rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sampaja sunnah pak imun rina sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama may ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imonrina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yon rima sampaja nonroi malaika tu boleh ko yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampaja. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalelem ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tahu beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is Tomilau alinru na ko jilengarone si baji makunre ya ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na tota masih ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulukum itu macam na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni radda samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ko na lalo mamicu. Di kalasan na tayo ali na makibu alasan apa tahu ano. Tapi dito gago ko di. Terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya pelik ko kilala kamara emon roese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onroto na may garupan na lasa gitu. Tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tate siya na tama siya tate pitu liwa ang kagokon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pak jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak kodi, jolo mesti lo palampurangi palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah, tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahnya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de nah harangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji nah harangan jadi peko bale akada alengi pasidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna imempay pagere nalenga paden ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wadding harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apa kat ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren mah karobah ko mo pak pesantren na guru ta kay Pathuddin Sukara rotalawe mah karobah tuli pa ko memang iro. Pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makuye. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka daja kamana sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasan jadi ako tupura masase lagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu dagi ni rupan na sa belakana tabagi pitu tu ipan sa belabiona ajiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging.
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makumoro kumay. De. De to na maregi pa. De na maregi. Yang penting mangataki. Makadayanan laga na panas sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Nampak ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian naga rua. Tawa naga pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Dia na wadi dia kahata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi ditahu. Tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi dua, tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjak dia wadi. Mesti yak bagian mana? Ya kau matinjak kita karoba, pak angkat tahu ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak makadai. Iya ko agak jero bahasa. Anak kau kata misalnya makada. Iya ko uduk pamui ase ku ase rato. Makaroba kak tinjak itu. Tinjak. Ko makada ya ko uduk pamui ase rato makaroba kak. Tapi aku makan ya aku menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak ya tu niat. Ya ko nalimu ite memang balu oto barak ne ko nalimu ite oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu. Ya miko makadaki ya ko nali tahu ya pada 7 tahu ko makaroba kak tinjak itu. Tabahan ni. Ya ko itan rai dalle enap atau me makaroba ya nanti ya setinjak. Ya ko de ni tanra tanya tinjak. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi makada tinjak, makada wat tinjakan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinjak itu, nasabak na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niat tu tanya tinjak, bukan nasar, ya miko makadai, ya konali tahu ya pada 7 taboleh, meka makaroba tinjak ya tu, agak beda pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamu ya se ko meka makaroba niat ni. Ya meko makaraki ya ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de makaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinjak. Dia na teh kita matinjak na kelorang. Tapi dia na wat di mega tinjak tahu na sebab onron negara makasiwet tahu seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk de na puasa. Sakira ya na roba na liban ni jede watuna engka kami makutana iya de to ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia kau tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia komeki patame aleta si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo mi PNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacio ibenena. Iya, tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko ba ini demo cajilah kai. Iya, jadi yan tu nang katau pandai ta maka dah karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadilah kai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata patame lah kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. Dena wadi karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatele wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Tabahan nih. Demo patabahan. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomate makaroba sapingi mi ati karobatan ya tomate we. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa wale ngi ya he. Jadi sapi mi ti karobatan ya tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karobat tomate. Dia na wadi angka tu menre ko Facebook pak yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni kerobatannya tahu tapahan nih itu pak mega tu mega vita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiamana na yang pak dopo ta nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima daku mana seni tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega diwita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 daku tanya aja dina koro katana jadi yero ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia Haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang itaw matewe ya karobang harame masa pingin niya tiya karobatan niya to matewe tapahang jadi wadi ka makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat akibu ya ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe ko pole mate-mateku nak baja sanga die na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang ya ko pura di tapau ya tu de na karobangi de na marigaga ya pe ko na karobangi diterima selamanya na sabak pura ni manca jiwa wasiat tapahan ni ya tapodang anak tamakoro aja mo takadawa sama na bato melo mate na kenri melo de tamate nada pak nama nabi maka antara 60-70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau ka pa umuruna kato na maliwa ngangata memang ni tapi itulah kalau mau denah kada mato pinale na tuo mo para tau malai kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na cuma ye di mato ci di manita taja de na mungkin mate malolo pasti mate matoki jaja na pak mega to mato to likido salamu pa itu upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah apa dia tu nak kada matote na law
De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi yalah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanang sadah kami itu. Tapi iya ko asat tak tapatama tapi tania kan ni apalan ni karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya. Jadi ya rodagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah. Dia nalat biar ralata. Napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata dia nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa awak di nabalu? Atau kasih siapa di balu? Wadi nabalu pak. Maka mencigau to ya nu wale daging karoba lo balu ke pa balu basa. Dia na marigaga. Napura ni tasidah kang. Dia na marigaga. Aja gimana gorang ikopura ni talen. Dia na wadi tatoro. Iya. Boleh. Iya miko ini melo balu dia na wadi. Termasuk balulan na tu dia na wadi ngibalu balulan na daging karoba. Balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talamai. Sunnahnya. Tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni. Dia apa ni lemah ustaz. Apa mereka tahu pakai gune. Kata pandita makana. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya ko tahu mak jamay na lele na may balu. Lele man di bawah. Yang pati tanay ko tahu makaroba tama balu. Kapalabay. Tapi iya ko iya materai pendapat na tahu pandita. Aja mo balu Apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala. Aja na mo balu. Iya tu bulu-bulu dagi anu nagasanat. Balulan na ilam itu. Tapi dia nagata na balu man ite makoko ato. Bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito na mo talumeter nang kalingato te merek ay ilaw da ko ya wan rima ko itu. Jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Taala. Melo adam pangak kama bicaraku makasara na tersinggung tak ada pengikak meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngi anya ki penutup walingi komeki mala baraka. Iya ko napalin na nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolo melo igere. Iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere. Aja nasu. Tatajang itamana napasa na napatagere. Iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere. Napamasu iya tu iya manironola bakas gere. De na bau dagingnya tu de topa tu na melo malango de na masih jamawari tu kuna nasi tau. Iya tu. Yang kedua, aja tatete icapak bangkung. Aja tatete ibangku tanro na sapingi. Aja tu tagatang iko na. Aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang. Aja magay. Jamba-jamba tu tahu iko nanre itu. Karena sarapnya itu petuy na pa rusak. Ko itu anu na to. Dan itu sudah dan tomatot iyan ang kataw makarwe pure man reta pasiputa watan na mapad di nakada karacuna de nakaracuna. Dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tate basia tu tanru na sebab si betu ya tu. Itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya upasan ni hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala macawik-cawik ya ibadah ero ia naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban ia karobay macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yang itu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobay wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ya ko kadui munade makaroba jabana mulo masigi ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tu tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malada nabaci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang naduk pa manamuki ka pangasih gitu nyemak galung manum itu karobay pa ang kacide aturan-aturan nah rilan nagamay dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyaro olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sange suku dena cacat apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dena wadni ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy apa iya tu doktor pa yasi itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa iya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata rumah sakit apa iya tu na tanayang maga agata mapandi padahal doktor iya podan ni maka na mako ya doktor hewangi dena kan aku tanangyo ko sa pingi maka na agamu mapandi iya jadi yasa doktor hewangi itu nasabah yasa ipadisangan naro sehat nomor 2 makuye aji sapa yaro aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje sapi doko magampay tanray iya na 5 tato na talumah kada madoko cik di mimah kada de madoko iya tu aja na mega bicara iya pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki denawat ding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya pangewangi dena sematuru to pandita nomor sidi sapi pure itat do semai sang itat do to lai batu ingat nanapai patamai tulu nomor 2 sapi sope do cilina ketu sapi madari pure matumpu na lai tanru na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makurani makoko macak sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pura itat dodena wat dipake na sabat termasuk icacat apa isap bo ingat nah angka to makada de lai jinak kami
jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betongan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. To pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya dekabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi bira ngade, napalaba na bita. Cuma iri ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kay. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya na de to ni risam makala matampu ya sapi nge ya ko yakin makala de na tampu na igere takko isa se maninapang kana na pita halala yan re to anak nasaba macio yoko indo na igere. Makito ko piki ni lay palaba na palaba gamay cuma iya miroi di kapan nasaba de na to mabiasa wahe magile-gile tigaro itu. Tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba iya namate indo mati itu anaknya. Makotiha hukum na agamay o piki napalaba. Salama de nirisem maka na matampu. Kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tapaham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena marigaga. Tapi dena wat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Takalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rota utama. Angka kama tahu ko baranti asiraba inena. 12 anak na. Ko asiraba inena na 12 anak na. Berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro. Ko dena mampu baineta makaroba siba anak ta. Akadaban ni. Iya karoba ko sa pingebe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatamaya sangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sangi sunnah kipayah. Macumi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Lakaita tapatama alena papacuki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na wijah-wijahku. Selesai.
Iya ko 12 anak ta ci di baineta ka 10 telu nih. Tambah di 10 pa. Makiro de mina coco itap kumanang. Ambo upa indo upa laupa ada coco. Okoro. Jadi itu si de saping pitu asang tapi de na pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero ta si de asang wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacuri tacurin. Nah, ya narulang kepala abay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makan makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na pertama to ni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto to makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapi ni tapi tasapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa iya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan na kaya kami bulun na sa pingi dia na ya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada moro 300 juta. Maka ni mega topi lagi na ya tu 10 na ya tu cidi. Iya maka da na mo cidi to tanak na tu 300 juta. Na pamal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatai mata na tu 10 sapi na ya tu. Makiro napa ni ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi. Berarti mega palan maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masulila dai walitannya solina sapa iya ro makasih bengi maka dawa iya may gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere itu wedagi karobata. Wah luar biasa pahalanya itu. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sugi pak aja nih talo kacucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sugi pasik nah oh karoba kacucu tu iya ini tahu sugi tali ni sih di saping iya aja nih talo tu penasan kagak lo bangun ko tu pertama ka awi kun rupa ka itu iya aja pokoknya aku makan dah ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da ko ni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angkat tu kumani pak tahu makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tu aku iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya jadi betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu tu maling sapi mo ko tu macawe makadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucet deh nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de boleh na lupa sapinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang nyiwa ide cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipalolo nya be magi na len lupa lo bandreng. Natako mapat dia jena nakepa dena marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malai dena cocok. Apa angkat to gaga kanukun na sapinge itu tak presay si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung katu sapi de gaga yero tak gatung monri de na wedding cacat itu sapi poki de tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nakan naik katarak angkat tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak Matan Ratu kok sapi buta, mapute batu matanna. Biasa napodanga gurut taro makalaka. Agane tanre sapi ngikubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko de to arti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi tapi iya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu iya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utanri pu imang iya kamu nama gampamo tu pu iman na isuro pu iman na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapingi oko yorona sa si bawana mega tau dia naparatika yung ko makarobay tau napatatong sa pingin na sakira ngoko napamadipo ngoko napanagire nang kamero si ban na sa pingin tatong ko sidapena natyan na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Itu natyan na dita. Natyan. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu nami malunra daging na muanre itu dasa pipure masela. Iya. Jadi ajak nih dia makanja ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ia ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung okoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake mak gere ko sapinge kapo tu imangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na padapit aja iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko, no? Iya. Pak iya di itu imangi Mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tu. Iya, ko bangku Pak Gere memang demeto na pake. Imam Monri itu manabi tamako ko macapa Iya, mandari ta makundru-kundru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demperangin apa na lerci dia palanda pawita de mo pa na metam. Upasangi pu imang. Nege gamo ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar ko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau Tramontina Epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si dijuta lebih layase. Iya. Terliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mo itanra capa na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukuna. Denay pa calling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Pole pa barre jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung go pero bangkung mematok zero karbon asanna. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole konakan na idara. Jadi makanya aja na pu imam mali apa kasi ko si di juta na imangnya mali pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako man ero masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katopa juta kapajuta setengah. Apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang perewana 2,5 juta. Jadi iyo pokoya moro pak berikannya tali bansanya Tramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja nih pak madu pamo tuh kamu tu mata anak ta yan anak makukuha na moji bayine ta machato ni masopi mache ode itu mako ka makunri ko maye mache ni mache ode cinampa tu nache ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia naharang isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kekalilya ko dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapat sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalang. Tapi iya ko demu jamai, demu madosa. Demi tololo ngapala. Yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tahu nasa sunnah
Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakalana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakalana bid'ah, neraka ya tu. Jadi situ ngena makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasan pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah, dia tak lolong apalan bismillah. Kama kiro makruh asanna. Pada mai ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya kok dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makir apa patan rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajamah. 2 di yolona subuh siaga 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa engka to 2 imon rina loro apa to yolona asara apa yolona magharibi 2 imon rina magharibi 2 to yolona isya 2 to imon rina isya apa engka to dua-dua mana nih 2 yolona magharibi 2 yolona isya 2 imon rina isya 2 yolona subuh yaitu sampai jas sunnah minimalis itu dia nama digagah karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan nigi tau mas sampai jas sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimon rina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya tosi ko mas sampai jas sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai jas sunnah patan raka na imon rina isa hadis apel ko Aisyah pada kumas sempajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sempajang sunnah imun rina se kota jami ipatan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sempajang sunnah pak imun rina sempajang paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawel lo bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko leti bola na din na sampajang ay jama memang ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko letu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu ro masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yon rima sampajang nonroi malaika tu boleh ku yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan nak kota beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is Tumilau alinru na ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kan jaon ron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulok ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari niya rada sa maran rin maga balibolanan na nasasay. Nasay kami manggi balibola ko na lalo mamichu. Hindi ka alasan na tayo. Ali na makibu alasan na patawin. Tapi dito kagak ko di. Tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato tak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya to mata tariolo de metoje itu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC we ano bolaju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu. Ondo to na may garupan na lasa. Gitu. Tapi dito de nakarahara de ang kamiasa kada menjaga. Dito ko na tama na watiro. Tate siya na tama siya. Tate pitu liwa ang kagokon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pa jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malas sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo mesti lo palampurangi palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahnya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere. Tani aja ulunna tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Iya nasaba iya mau kada tawana pagere berarti gaji. Iya ko gaji nah harangan. Jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere. Pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna iya mempai pagere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading. Harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apa kat ko sapi nga? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo? Tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren mah karobah? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya Fathudin Sukara Rotalawe mah karobah tuli upah ko memang iro. Pak biasa waktu kumak guru ku guru ta atau pandita pole Aceh, iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui mana ngitero pitu pikuyasan. Jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat dagina.
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makumoro kumay. De. De to na maregi pak. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni daging nah. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga rua. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Dia na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidaka. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai. Dia wadi. Mesti yak bagaimana. Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya sa ketinja maka dai iya ko aga jero bahasa. Nah ko kata misalnya maka dah. Iya ko udup pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko maka dai ko udup pamui ase ratong makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menrik me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ia tu niat ia ko nalimu ite memang balu oto barak ne ko nalimu tai oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu ia mi ko makadaki ia ko nali tahu pada 7 tahu ko makaroba ka tinja itu tabahani ia ko itan rai dalle enak patome makaroba ia na tiasa tinja ia ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi maka da tinja, maka da wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku maka roba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar maka da bami, ya nalimu ite bola meka maka roba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko maka dai, ya ko nali tahu ya pada 7 ta boleh, meka maka roba tinja itu, agak beda na pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko udupamu ase ko meka makaroba niat ni. Iya meko makaraki iya ko udupamu pitu tong makaroba ka. Jadi iya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya. Makiroha. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, maka dia aku teralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia nakaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita nate tahu mega tinja. Dia nate kita matinja nak kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa. Saya kira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau berubah dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta na sabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine demon cajilah kai. Iya. Jadi yan na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadia karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Nih, tabahan nih. Demo patabahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati akarobatannya tomatewe. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti akarobatannya tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko pesbue pak. Yang pau pada memang jadi taruntuka ko pesbue. Angkat tau maleco-leco ada nokio ko pesbue makada. Haram orang meninggal dikurbankan. Haram memang na sapi mi akarobatannya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh mega vita ko pesbue ko melo ini makaroba temu ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko pesbue dah kiyamanan na yan Pak Dopo ta. Nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak kumana sani tahu memang panapas. Iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 dakutannya aja di na koro katana jiro ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame mas sapingin ati ya karobatan ya tau matewe tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makoko pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga die. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ia ko pura ni tapau ia tu. Dena karobangi, dena marigaga. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya tapodangnya nak tamakoro. Aja mo takadawa sama nabato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau ka pa umuruna. Kato na maliwa ngangata meman ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matau pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matau ci di manita taja dena mungkin mate maloloy. Pasti mate matau ki jaja na. Pak Mega to matau to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matau ta na law.
de namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona maka dakau nak ta wasiat kang yana ta tapodang yana ta de na waddi layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana de na waddi yalah ini punne patamanya sanero asidah kamanang sadakami itu tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kangi apalannya ro karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya jadi ro dagi karobai wat di mak benih namo gang kasita wat dito nareko bagiata mo ya mi tanya bagiata tak bagian aja nai di maleka seperti kami wat dialah ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah dinalat biar latta na pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kayak nasuangan ini daripada merepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya mi ko idi melo balu de na wading termasuk balulan na tu de na wading balu balulan na dagi karobay balulan na sapi karobay bembe karobay talamai sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makala wading yang pati tanai ko balu iya ko to mak jamai na lele na may balu lele di bawah yang pati tanai ko to makarobay tama balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi de nagata na balu man ite makoko to bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang anang kakaroko itu anamo 3 meter nang kalingato temer ay ilaw da kaya ya wanri makoy itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung tadang pangika meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngi anya ki penutup walingi komeki mala baraka iya ko napalin na nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolo melo igere iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manirono bakas gere de na bau dagingnya tu de topa tu na melo malang dia masih jamawari tu kuna nasi tau itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete i bangku tanro na saping aja tu tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tu tau iko nanre itu karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu nun na to dan itu sudah dan tomatot yan ang kataw makarwe pure man reta pasiputa watan na mapadi nakada karacuna de nakaracuna dua mi kamungkina pura gina regat tangiko na itu pura gina tate basia tu tanru na sabak si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan ni hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero. Ia naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Ia karobay ma cewek nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman ni 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makarobah deni nakoroba podangi ya tu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana tuh ya ko bahasa kasar ipake makadai ya ko kadui munade makarobah jalbana mulo masigi ya ro bahasa kasar nah apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malah nabaci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi diasangnya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang naduk pa manamuki ka pangasih gitu. Nyemak galung. Manum itu karobay pa angka de aturan-aturan nah rilan nagamay. Dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iyaro olok kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa ia sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dena wading. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangnya na pares sama kokoy. Apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangnya na doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangnya na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay moki maka da aga kaluhata. Kata lo rumah sakit tapi ya tu na tanayang maga agata mapandi padahal doktor iya. Podan ni maka na mako ya doktor hewangnya dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka na agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangnya itu nasabah ya si padisangan naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya ro aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tato na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Iya ro nala dasar kepada. Kemudian poki de na wading. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena sematuro to pandita. Nomor sidi sapi pure itat do. Semua sang itat do to lai batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di riolo mi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah.
Ang kato makadade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Ka napalaba, ang kato din napalaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra ito batungan na maga pakilorot tamah kadaya ko iya. Iya na purata doy na salah-salangnya. To pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah, yan na to na din napalaba Yo poko makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga, iya ko pakita mata, salah-salam, tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa, yang sudah dikabiri, dibolehkan. Tapahangnya, bahkan makada na bitta, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya karubang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karubang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala de na dia karuba sapi birang hade napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi bira minta uki sa di makala matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya nade toni risama kada matampu ya sapinge ya ko yakin makada de natampu naigere takko isa se maninapang kana na pita halala yan reya tu anak na nasaba macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan nasaba de na to mabiasa wahe magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukum na agamay opiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu ta paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. De pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawad dilebih pitu maksimalna. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatama ya sengi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta ya sengi sunnah kipayah. Macumi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Deni tak pumanang akadabani diriku, aleku,
Baineku nania sininna wija-wijahku. Selesai. Ya ko 10 anak taci di baineta ka 10 talu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na coco itapu manang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia sapi pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asam wat di pacio tahu tapi nanya kami mapacio ni na pacio bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobai ko ulah karobai. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya rometa tacurin. Nah, ya narulang kepala abai. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja. Kota mas ngisi di saping. Pacul pertamanya anak tatosan dapat tamatoni baineta. Tamas ngisi di saping makanja risese na tau mampu. Ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli. Nasapa ni tataluratu juta. Cik di nagere aku ya aja nah. Makanja sa ko makanja sapingi tapi tasapa yoro sapingi makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada ro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sa pinge seko tu apalan na kaya kami ga bulun na sa pinge cidi na iya 10 kamay ka 10 ito na pada moro 300 juta magani mega topi dagin na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka da na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tata imata na tu 10 sapi na iya tu makiro napari ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu neto 10 neto cidi berarti mega palan na maku itu jadi dia aja takada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro kumakasi bengi maka dawa iya mega palan na tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilorapat cidi sapanya ro kampunge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tau sogie. Pak aja nih talo ka cucu mak denge. Kau teh pertama tuh kaci dia sawi tau sogie paseke nah. Oh karoba ka cucu tuh. Iya ini tau sogie. Tali ni sih di saping. Iya, aja na talo banasan kagak lo bangun ko tuh pertama ka awi kunru paga itu iya aja pokoknya aku makadah ulem malisi di tali ni si di sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka ko ni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pasti dekat lolongan iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada angka sapi dia nakaroba ga de to ga ko iya ina tau kunrula da itu kepada angka sapi na dia nakaroba iya betul ngana na mana saja itu Poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ka makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palempu cede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tahu mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan na
tak dako aja na pulo aja na. Maga ni makwero. Na palaba tau pandrita papikir ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan yaki buarannya leten no. Ipa lolo ni be magi na le na lupa lo bandreng. Na tako mapat dia aja na. Na kepa dia na marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang ita memalai dia na cocok. Apa angkat tu gaga kanukun na sapinge itu tak peresai si bawa ya tu tak gatung apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga ga yero tak gatung yang katu sapi de gaga yero tak gatung mondri dia na wedding cacat itu sapi poki dia tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarak angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding. Pak matan ratu ko sapi buta, mapute batu matan na. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agan ni tanre sapi ngi ko bute na sama gampang. Lolo bawa no pule banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi ngi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi tapi ya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang iya kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gererangi iya napaha ko imangnya pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko geresangi ajak lalo tagere isapinge oko yolona sa si bawana mega tau dia na paratika ngoko makarobay tau na patatong sa pingi na sakira ngoko na pamadipu ngoko na panagere nang kamero siban na sa pingi tatong ko sidapena naten na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Iya to naten na dita. Naten. Iya na to nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu na may malunra dagin na monre ya tu da sa pipure masela. Iya. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere palin na i bangkung okoro apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung pak hakikin na to sitongan na parentana aja mo pitangi tu piso melo yung pake mak gere ko sapinge kapo tu i mangok yolo na ulun na sapinge na sa piso na padapit aja. Iya, dia na wedding. Nalarang itu kaidah-kaidah itu. Iya. Masangi pisok ko, no? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tu. Iya, ko bangku Pak gereme mah demeto na pake. Imam Mondri itu manabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na cik di sapi.
Pura ni nak gigir na cia makan re nak demperangin apa na lerci dia palanda pawita de mo panametam. Upasangi pu imang. Mege kamu ka pasaldo na masigi tadi. Mege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau teramontina epdik kanjak mana tu Pak ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja esi di juta lebih layase ya. Terliang ya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Denay pa calling. Ko yaro matarame mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire me mato. Pole pa barre jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan alai model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi mancaji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asalnya. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole konakan na darah. Jadi makanya aja na pu imam malia pak kasi ko si di juta na imangnya memali pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masesay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imat tak tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi kasi ko pu imang masesa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah. Apa ya waliro agasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo pokoya moro pak berikange tali bansane teramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu mo tu kamu tu himat anak ta ya anak mak ko na moje baine ta macato ni masopi mace ode itu mako ka makun rayo ko maye mace ni mace ode cinampak tu nace ode jadi roh kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dena harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek tapi engkau tahu tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita. Ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa, demi tololo ngapalang, yan na riasa makruh. Dawahang ini, pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakana bid'ah teh, kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Deh itu makom itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana pada ko to majin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo apalan bismillah ka makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajangi samatu ya ko dia tak sampaja sunnah makaroi apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat itu sampai jas sunnah imun rina sah. Siaga biasa di tajamah. 2 di yolona subuh siaga. 2 imun rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engkau tahu 2. Imun rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 toh. Yolona isya 2 toh. Imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia mereka kah? Karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat ngimonrina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka watak kalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomende umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imonrina isa hadis apel ko Aisyah pada kumas sampajangi 4 rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imunrina saya kota jami 4 rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pak imunrina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama mi man ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu ro masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imonrina loro tapi nilau bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yonri masampaja nonroi malaika tu boleh ku yonri mangaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampaja. Jarak tau tamu masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamera ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia toka apa nak kota beranti nah mak bola kamera na dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tomilau alin runa ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar maka dia kanja onron tuliuk ko miro malo lisu de nasu pole wc lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar la di si rewa de nak de
Tulukum itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni da samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangge bali bola ko na lalo mamicu. Di kalasan na tayo alina maki alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kalilya. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC we anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na may garupan na lasa gitu. Tapi dito de nakadahara de ang kamyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tatesya na tama isa tate pitu liwa ang kagapon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pak jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman tasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na mega tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de naharangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji naharangan jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna imempay pagere nalenga paden ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren nga makaroba ko mo pa pesantren na guru ta kay Pathudin Sukara Rotalawe makaroba tuliu pa ko memang iro Pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Ini makuye. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasang jadi ako to pura masase lagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona ajiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolonga dagina.
Mega tu tau makaroba sisa na sase milagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tau lolonga jamela. Angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komay. De. De to na maregi pa. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nalaga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Dagina mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga rua. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidakah. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai dena wadi mesti ya bagaimana ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja iya akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasana ko kata misalnya maka dah iya ko udup pamui ase ku ase ratong makaroba ka tinja itu tinja ko makada ko dupa mi serato makaroba ka tapi ako makada ko menri mi ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tunia ya ko nalimui tero mema balu oto barane ko nalimui tayo oto ya romato insyaallah meka makaroba niya tu ya mi ko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahan ni iya ko itanra idalle enak patome makaroba iya na tiasa tinja iya ko deni tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kangi iya ko tarale bolaku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokoknya na pawi nasar makada bami iya na limu ite boleh meka makaroba berarti niat tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai iya ko nalita we pada 7 ta boleh meka makaroba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapata lolongan iya roci dia tepatan tu makadaki iya ko dupamu ase ko meka makaroba niat ya miko makadaki iya ko dupamu pitu to makaroba ka jadi aku 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makiro iya jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah iya makanya aku teralami boleh meka makaroba niatnya tuh tapi aku makadaki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia nakaroba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinja dia na teh kita matinja na kelorang tapi dia na wat di mega tinja tahu na sabab onron nagare makasiwet tahu seke makotonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa sakira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kemampuan iya. keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya. gimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai eta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakai na tasuro tama na pacio ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka dana ya pula di. Iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baine demo cajilah kai. Iya. Jadi ya natunang katau pandai maka dah karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadilah kai tanah pertama. Iya. Ya mirui di janda ya aja nata pertama lah kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomateve. Maka dapat digaya karoba tomateve haram. Dena wadia karoba tomateve. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomateve wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Nih, tabahan nih. Demo patabahan. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomate mak karoba sapingi mi ati karobatan tomate we. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi mi ti karobatannya tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak, yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada noki ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang nah sapi mia kerobatannya tahu tapahan nih itu Pak Mega tuh Mega bita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamana na yang Pak Dopo tak nasang dena sah tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam jadi dena sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana seni tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jaji magan ni rimangi mak baju ponco 5 dakutan dia je dina koro katana jadi yero ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia Haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang itaw matewe ya karobang harame masa pingin ya tiya karobatan ya to matewe tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga die. Nanadapi waktu akaroban nang kamodi mu masagena akarobanga. Ia ko pura ditapau ia tuh. Dena karobangi, dena marigaga. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya tapodangnya nak tamakoro. Aja mo takadawa sama na bato melo mate. Na kenri melo de tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna. Kato nama liwa ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinala na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja de na mungkin mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaja na. Pak Mega to matawa to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa ta na law.
De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang na. Maka da kau nak tahu wasiat kang nya nak ta. Tapodang nya nak ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi dialah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kan ni apalan ni karobata loko tomatewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian. Aja nai di maleka sepertiga mi wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah. Denalap biar alata. Enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kaya nasuangan ini daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa awak di nabalu to kasih siapa di balu wadi nabalu pak maka mencigau to ya nu wale daging karoba lo balu ke balu baso de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana goreng ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh. Iya mi ko idi melo balu de na wading. Termasuk balulan na tu de na wading balut balulan na dagi karobay. Balulan na sapi karobay. Bembe karobay. Talemma sunnahnya. Tapi mega tau makoko na sapi ko ni. De apa ni lemma ustaz apa mega tau pakai gunai. Kata pandita makala. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya ko tau mak jamay na lele na may balu lele di bawah. Yang pati tanay ko tau makarobay tama balu. Kepala bayi. Tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilemma mito tapi de nagata na balu man ite makokwato bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang anang kakaroko ito na mo 3 meter nang kalingato te merek ay ilaw da ko ya wan rima ko itu jadi ini saya kira yana wasiat kang mamagi-magi na pabaraka ipo Allah taala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung adam pangi kak meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua telu dia malkan tuh itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngenyi ki penutup walingi komeki mala baraka iya kuna palenda nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolo melo igere iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de to patu na melo malang dia masih jamawari itu kena nasi tahu itu yang kedua aja tatete icapa bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja tuh tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tuh tahu ikonan itu karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu anu na to dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pureman reta pasiputa watan na mapat di nakada karacuna de na karacuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan nih hati-hati di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala macawik-cawik ya ibadah ero ia nari itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban ia karobay macawik nasaba makoko ulasul Ka'bah taman ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapasa disadiyai aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobay waji nasabak makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tutawi aja na nakdapiri bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko iya ko basa kasar ipake makkaday iya ko ang kadui mo na di mo makaroba jaban na mulo masigi iya ro basa kasar na apa makkalay nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tutawi aja na nakdapiri masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang na naduk pamanamuki ka pangasih gitu iya nyemak galung manum itu karobay pa ang kacide aturan nah rilan nagamay dia na marigago palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyaro olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sang isuku dia na cacat apa ya sange cacat tamay cacat tu nomor di malasa di nawadni ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi padahal doktor podan ni makada mako ya doktor hewan dia nang kana aku tanangyo ko sa pingi makada agamu mapandi iya jadi yasa doktor hewan itu nasabah yasa ipandisangan naro sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi makade guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tau tatto na talumah kada madoko ci di mimah kada de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro nala dasar kepada kemudian poki denawatding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya pangewangi dena sematuro to pandita nomor sidi sapi pure itaddo semesang itaddo to lai batu inga nanapay patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makuran ni makoko macak sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pura ita dodena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isak bo ingat nah angka to makada de lai jinak kami
jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu pak dia nak goro ingat na najaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pakita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Paham ya? Bahkan makadana bita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan lah maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan lah hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawa dia kerobang sapi bira ngade, napa laba nabita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Ia nade toni risam makala matampu ya sapi nge, ia ko yakin makala dia natampu, naigere. Tako isa se maninapang kana na pita halala yan raya tu anak na nasabak macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba na palaba gamay cuma iya miroi di kapan nasabak dia na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal na palaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasabak ya namate indo mati itu anaknya. Makotiha hukum na agama kopiki na palaba. Salama de nirisem maka na matampu. Kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam denah kada pitu tahu pitu asam denah wat dilebih wat di mau kurang kakama sapi telu mitau asam apa tama denah marigaga tapi denah wat dilebih pitu maksimalna asam tapi wat di ganna tahu 50 tama si dia sapi. Wah di 50 tau tama pak si dia sapi cuma pitu mi asam. Jadi peko carana nabita ko makarobai dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua negeri nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto utama. Angka kama tahu ko baranti si Raba ini na. 12 anak na. Ya ko si Raba ini na 12 anak na. Berarti siya kami man ni 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro. Ko de na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akada banni. Iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na wijah-wijahku. Selesai.
Ya ko 12 anak ta ci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro de mina coco itap kumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si de sapi pitu asang tapi de na pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero ta si de asang wat di pacio tahu tapi nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rometa curi tacurin. Nah, ya narulang kepala. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka ya lau masasi di saping makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan dapat tamatoni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu angka tu tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ako ya aja lah makanja sa ko makanja sapingi tapi tak sapa ya rosa pinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada ro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa ya ko ya ro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya kami bulun na sa pingi cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta magani mega topi lagi na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai mata na tu 10 sapi na iya tu makiro napani ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan maku itu jadi de aja tak ada iya nanya masulila dai walitannya solina sapa iya ro ko makasi wengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pacidi sapa nya ro kampung makurangi tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata luar biasa pahalanya itu risesena tau sogie apa iya di tahu sugi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sugi pasike nah oh karoba ka cucu tu ini tahu sugi tali ni si di saping aja na talo to panasan kagalo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makalah ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da koni tama bapak ya pa wajarangi we ganna tu pas sidaka talolonga jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah Pak angkato tu komani Pak tahu makalilya Pak balu sapi pada angka sapi dia nak keroba ga dia tu kagak tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak keroba jadi betul kan nama saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe makadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ke makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucet deh nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkangi na pano yo kosa de boleh na lupa sapinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipalolo-lolo nya be magi na len lupa lo bandreng. Natako mapat dia jena. Nakepa ide na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepame mangitame malay ay na cocok. Apa angkat to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatu cini de kamaga ga yero tak gatung katu sapi de gaga yero tak gatung monri. De na wedding. Cacat itu. Sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nakan naik katarak. Angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta. Wedding. Pak matanra tu ko sapi buta. Ma putih batu matana. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agan ni tanre sapi ngikubute na sama gampang. Lolo bawa no pule banre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta iya tu iya ko dek to arti dia na buta tu jadi kator anu na sapinge kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaroba gere isapinna risesena tau natungkari sarolap bi. Tapi ya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atu tahu mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro pu imang na tasuro gere rangi napaha ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresange. Ajak lalo tagere isapinge oko yorona sa sibawan na. Mega tau dia naparatika yung ko makarobay tau. Napatatong isapinge na sakira ngoko napamadipung ngoko napanagere nang kamuyoro siban na sapinge tatong ko sidapena natyan na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Ito nateng inabita. Nateng. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na to na may malunra dagin na muanre ito da sa pipure maselang. Jadi aja ni. Ya makanya ko mani pu imang tasuro man member to ni teripung iko dua telu sapi ngoko to kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, iri di melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oku yawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung akoro. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin itu si tongan na perintana aja mau pitangi itu piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo tu mangok yolo na ulun na sa pinge na sa piso na. Pada peka aja iya dina wedding nalarang itu kaidah-kaidah itu. Masangi piso ko no iya. Pak iya di itu imangi mariolo pak antara-tara bangku na tu ko bangku pak gere memang demeto na pake imam monri to manabi tamako ko macapa mandari ta makundru-kundru bangku na pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi
Pura ni nak gigir na cia makan re nak demper ngin apa na lerci dia palak ndak pawita. De mau pada metam. Iya upasangi pu imang. Nege gamo ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si di juta lebih layase. Iya. Terliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Iya, denay pa calling. Ko yaro matarami mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung perak ya kibuah bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asalna. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Iya, jadi makanya aja na pu imam malia pak kasi ko si di juta na imange memali pandi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imange makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta kapa juta setengah apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2,5 juta jadi iyo pokoya moro pak berikange tali bansane teramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu-padu pamoto iya kamu tu imat anak tayan anak makukoy namuji bayine tamacha to ni masopi mace ode itu mako ka makunri ko maye mace ni mace ode iya cinampak tu nace ode iya jadi ro kong kaga surok bani iya kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang dia sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dia na harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko din kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita. Ya kok aja atau tetap palayolo ko tama itu sunnah. Tapi ya kok aja bio tetap palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalang. Tapi ya ko demo jamai demo madosa demi tololo ngapala yan na riasa makruh dawahang ini pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak iya nakadana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakadana bid'ah ta. Kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakadana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya ko dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan bismillah. Ka makiro makruh sanna. Pada mai ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya ko dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat? Makir apa 4 rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 toh. Yolona isya 2 toh. Imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dan mereka kah? Karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi ta man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimon rina loroe nah harangan ipo Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomende umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na imon rina isa hadis sa ko Aisyah pada kumas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imun rina saya kota jami patan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sampaja sunnah pak imun rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulay perang ni bawal law bolata. Kung na bolata jama. Cuma iya rumah capa ko lati bola na din na sampajang ay jama may man ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na say pajaypi. Din. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah pataraja perlu ro masuk pak sampaja sunnah jadi ro sampajangi monrina loro tatini law bolata ko bolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yonri masampaja nonroi malaika tu boleh ku yonri mangaji nalawi malaika naturungi malaika tu iya masigi pak mak baraka ni dena ya ko masigi manasama baraka maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampaja jarat tau tama masigi dena jenne ya ji baraka meto tu bolata mi makalelem. Ini kesetan Pak Maji nang katau maki buah kamar ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tahu beranti ya. Nah, mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia rokok tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilau alinrun ko jilengarone si baji makunre ye ni baca lupa ni jinge masuk tama di kamar maka dia kanja onron tuliuk komiro malo lisu deh nasu pole WC lupa lah ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa deh nak deh tuliuk kom itu macam ni na tu na tahu na mega deh na me matin romatanna
madari ni rada sa maran ri maga bali bolanan na nasasay. Nasay kami man di bali bola ko na lalo mamicu. Di ka alasan na tayo alina maki alasan apa tahu ano. Tapi dito gago ko di. Tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja iya pale ko kilala kamara emon roese tata tutu bawan pagana kangi dua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasabaya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lolisu ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang iya sabak sitongan na makanya to mata tariolo de metoje itu nang kana si bola kamara na WC na pa WC ano bolaju jadi makabela monri makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na may garupan na lasa gitu tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tatesya na tama isa tate pitu liwa ang kagokon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangan ni pangulut ta iman ta sapi malah sarogere pak gere iko karoba dito kagak kodi jolo mesti lo palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak ada tawana pagere de naharangan itu pandrite iya nasaba iya mau kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji naharangan jadi peko pale akada alengi pasidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna iya mempai pagere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pagere juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa aja tu kumakadaki sarogere berarti gajina na iya tu nadena wading harangan kemudian karoba itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya nama raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren mah karoba ko mau pak pesantren na guru tak Haji Fathudin Sukara Rotalawe mah karoba tu liupah ko memang iro pak biasa waktu ku mak guru ku guru ta atau pandita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na robesa guru tanah podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya ko mak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sapi ngiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu dagi ni rupan na sa belakana tabagi pitu tu ipang sa belabiona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolonga dagina
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makumoro kumay. De. De to na maregi pa. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian na ruai. Tawa na gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galace to linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi de ka hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidakah. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai. Dena wadi. Mesti yak bagaimana. Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasa. Nah ko kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko maka dai ko uduk pamui ase ratong makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menrik me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ia tu niat ia ko nalimu ite ro memang balu oto barak ne ko nalimu ite oto ya romato insyaallah meka makaroba niat mia tu ia mi ko makadaki ia ko nali tahu pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani ia ko itan rai dalle enak pato me makaroba ia na tiasa tinja ia ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makadai, ya konali tahu ya pada 7 taboleh, meka makaroba tinja itu, agak beda pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamu ase ko meka makaroba niya ni. Iya mi ko makaraki iya ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi iya ko 6 ito nga serapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Itu. Iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, maka dia aku teralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia makaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinja. Dia na teh kita matinja na kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk dia na puasa. Sakira ya na roba na liban ni jede watuna engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya. Gimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacio ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baine dia mo cajilah kai. Iya. Jadi yan na tunang kataw pandai tamakada. Karobana lah kaye untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir. Maga hukumna karobai tomatewe. Maka dapat digaya karobat tomatewe haram. Dena wadia karobat tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni akaroba dena wading. Nih, tabahan nih. Demo patabahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate ta takarobang. Apa iya tu ko tomatewe makaroba sapingim ya ti akarobatan ya tomatewe. Tabahan nih ka. Demo patabang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti akarobatannya tomate. Pak angkat tu tau makarawa di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak. Yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada noki ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi mi akarobatannya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tay mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yan Pak Dopo ta. Nasang dinasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek. Jadi imam. Jadi dinas sesampajangan nareko waju ponco manca jima daku mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook tahu mega diwita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 daku tanya aja dina koro katana jadi ro ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame mas sapingin ya ti ya karobatan ya tau matewe. Iya, tapahang. Jadi, wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulut tay manta sapi, kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga die. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobanga. Iya kupura di tapau iya tuh dena karobangi dena marigaga iya pe ko nakarobangi diterima selamanya nasabak pura ni mancaji wasiat tapahan nih iya tapodang anak tamakoro aja mau tak kadawa sama nabato melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabita maka antara 60-70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna kato nama liwa ngangata memang nih di tapi itulah kalau mau denah kada matau pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matau ci di manita taja dena mungkin mate maloloy. Pasti mate matau ki jaya na. Iya, Pak Mega to matau to likido salamu pa. Iya, upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matau ta na law? Iya.
de namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona maka kau nak tahu wasiat kang yana ta podang yana ta de na wadi layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana de na wadi yalah ini punne patamanya sanero asidah kamanang sedekah itu tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kangi apalannya ro karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya jadi ro dagi karobai wat di mak beni namo gang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo ya miko tanya bagiata tak bagian aja nai di maleka seperti kami wat dialah ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah denalap biar alata napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kayak nasu ni daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya miko ini melo balu de na wading termasuk balulan na tu de na wading balut balulan na daging karoba balulan na sapi karoba bembe karoba talamai sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makala wading yang pati tanai ko balu iya kurto mak jamai na lele na may balu lele di bawah yang pati tanai ko to makaroba tama balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam mito tapi de nagata na balu man ite makoko to bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang anang kakaroko ito anamo talumeter nang kalingato te merek ay ilaw da kaya ya wanri mako itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Taala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung tadang pangika meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh itu terutama karobaya pak tagang kuliah ngi anya ki penutup walingi komeki mala baraka iya ko napalin na nipu ima pisono kuyawana lo ngolok-kolok melo igere iya ko idi pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere napamasu iya tu iya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de tau pa tu na melo malam modern masih jamawari itu kuna nasi tahu itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja tuh tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tuh tahu iko nanre itu karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu nun na to dan itu sudah dan tomatot iya nang kataw makarwe pure man reta pasiputa watan na mapadi nakada karacuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero. Ia itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Ia karobay macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman ni 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada waji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah waji nasabak makadai na bitta iya ko angka tau mampu makarobah deni nakoroba podangi ya tahu aja na nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko ang kadui mo na de makarobah jalan mo lo masigi. Ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja na nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada nabaci po ng Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makarobay tesi diasang 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nadug pa manamuki ka pangasih. Gitu. Nyamak galung. Manum itu karobay pa ang kacinde aturan-aturan nah rilan nagamay. Di na marigagaw palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iyaro olok kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku de na cacat. Apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. De na wading. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangnya na pares sama kokoy. Apa ya tu doktor pa? Ya si itu doktor hewangnya ya doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangnya na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata lo rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal doktor iya. Podan ni maka da mako ya doktor hewangnya dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi yasa doktor hewangnya itu nasabah yasa pa disengen naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi do ko magampay tanray iya na 5 tatto na tallo maka da madoko ci di mi maka da de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki de na wading tamay cacat kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena samaturo to pandita. Nomor sidi sapi pure itando. Semua sang itando to lai batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na laitanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magina pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah.
Ang kataw makadade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Ka napalaba, ang kataw din napalaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doy na salah-salangnya. To pak dia anak goro ingat nada jaji ko manatu goro iya. Iya na tu na dia napalaba iya. Yo poko makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi napalaba nabita. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makada nabita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi bira ngade napalaba nabita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risa makala matampu ya sapinge ya ko yakin makala de natampu na igere takko isa se maninapang kana na pita halala yan re tu anak na sabak macio yoko indo na igere makito ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan na sabak de na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukum na agamay opiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baine tak makaroba si ba anak tak akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya ruidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Lakai tak tapatama alena papacuki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akadabani diriku, aleku,
baineku nania sininna wija-wijaku. Selesai. Ya ko 10 dua anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na coco itap kumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asang tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asang wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami ma pacio ni na pacio. Bainena si bawa anakna nasabak makoro nabita ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacuri tacurin. Nah, ya narulang kepala abay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanya. Makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na patamatoni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tasapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya kami bulun na sa pinga chidi na niya 10 kamay ka 10 ito na pada moro 300 juta magani mega topi dagin na niya to 10 na niya to chidi iya makada na mo chidi to tanak niya to 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta inatata imata niya to 10 sapi na niya to makiro napa ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu niya to 10 niya to chidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya roku makasih bengi maka dawa iya may gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sugi pak aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh patama to ka dia sawi tahu sugi pasikin oh karoba ka cucu to iya ini tahu sugi tali ni si di saping iya aja na talo to panasan kagalo bango ko to patama ka awi kunru paga itu iya aja pokoknya aku makada ulem malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pasti dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka tu komani pak tahu makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tu kau iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya jadi betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi ke makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palempu cede nomor sidi madari ko to meli sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sapinge na takko tak agasan
tak dako aja na polo aja na. Maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pumi kui palupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buarannya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na le na lupa lo bandreng. Natako mapat dia aja na. Nakepa ide na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepame mangitame malay ay na cocok. Apa angkat to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatung cigi. Deka maga gaya ro tak gatung katu sapi de gaga yero tak gatung mondri. Dia na wedding. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wedding. Angkay palaba sapi ngagay. Ia nak naik katarak. Angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta. Wedding. Pak matanra tu ko sapi buta, mapute batu matana. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agane tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pole banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Ano na sapi ngi kemudian masarolap bi. Masarolap bi. Nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna. Risesena tau natungkari. Sarolap bi. Tapi ya komega kita mah na melomana mak gere, na pitu atu tau mak gere. Itu ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang jero? Kamu di utanrei pu imang. Iya. Kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro, pu imang na tasuro gererangi. Iya. Napaha ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresangi. Ajak lalo tagere isapinge. Oko yorona sa pesibawan na. Mega tau dia naparati kayo ko makarobay tau. Napatatong isapinge na sakira ngoko. Napamadipo ngoko. Napanagere. Nang kami rosiban na sapinge tatong ko sidapena. Natian na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere ito ni, muselang ito ni. Ito nateng inabita. Nateng. Yan na ito nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra dagin na muanre ito da sa pipure maselang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni ripungi ko dua telu sapi ngoko to kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibagkung okoro. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bagkung. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo ito'y mangok yolo na ulun na sa pinge na nasa piso na. Padapit na aja. Iya. Dinawad din. Nalarang ito. Kaida-kaida nito. Masang piso ko. No? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo pak antara-tara bangku na to. Ko bangku pak gerene ma demeto na pake. Imam monri to manabi tamako pa macapa mandari ta makunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na ci di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demperangin apa na lerci de palanda pawita de mo panametam. Iya upasangi pu imang. Mege gamo ka pasaldo na masigi tadi. Mege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angka tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si di juta lebih layase ya. Terliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Denay pa calling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Pole pa barre jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung pera ya kibo bangkung. Perak ni sitongan alai model minan caji bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi mancaji bangkung pero bangkung memang tok zero karbon asalnya. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia mole konakan na darah. Jadi makanya aja na pu imam mali Pak kasi ko si di juta na imangnya memali. Pandi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katopa juta kapajuta setengah. Apa ya iro waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2,5 juta. Jadi iyo pokoya moro Pak berikannya tali bansanya teramontina cak garpue makamoto ga masempo FDA si di juta lah makanja nih Pak madu perupa tuh kamu tu mata anak ta yan anak makukuha na moji bayine ta machato ni masopi mache ode itu mako ga makunri ko maye mache ni mache ode cinampa tu nache ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dena harang isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepek tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali aku dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tak pahangnya? Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalang. Tapi ya demu jamai, demu madosa, demi tololo ngapala, yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tahu nasa sunnah
Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakalana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakalana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitonganna makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu makada ai pada ko agasan pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah, dia tak lolong apalan bismillah. Kan makiro makruh asanna. Pada mai ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya kok dia tak sampaja sunnah makaroi. Apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa patan rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajamah. 2 di yolona subuh siaga 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa engka to 2 imon rina loro apa to yolona asara apa yolona magharibi 2 imon rina magharibi 2 to yolona isya 2 to imon rina isya apa engka to dua-dua manam nih 2 yolona magharibi 2 yolona isya 2 imon rina isya 2 yolona subuh yaitu sampai jas sunnah minimalis gitu dan mereka karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan nigi tau mas sampai jas sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimon rina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya tosi ko mas sampai jas sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai jas sunnah patan raka na imon rina isa hadis apel ko Aisyah pada kumas sempajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sempajang sunnah imun rina se kota jami ipatan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sempajang sunnah pak imun rina sempajang paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawel lo bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko leti bola na din na sampajang ay jama memang ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko letu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabira. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh nareku yon rima sampajang non roi malaika tu boleh ku yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba non roi malaika patuli non roi te masampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalele ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tahu beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia lagi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is Tumilau alinrun ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kan jaon ron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na tota masih ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Tulok ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari ni radda sa maran ri maga balibolanan na nasasay. Nasay kami mangge balibola ko na lalo mamicu. Di ka alasan na tayo ali na makibu alasan apa tahu ano. Tapi dito kagak ko di. Tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lolisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC we anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade masih garu-garu itu ondo to na may garupan na lasa itu tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tate siya na tama siya tate pitu liwa ang kagokon 19:10 maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pa jadi jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malas sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo mesti lo palampurangi palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahangnya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de na harangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji na harangan jadi peko pale akada alengi pasidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna imempai pagere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wading harangan. Kemudian karoba itu bagi pitu napa bagi telu apa kat ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren mah karoba ko mo pa pesantren na guru ta kay Pathudin Sukara Rotalawe mah karoba tuli pa ko memang iro Pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasan na biasa guru ta na podang maka daja kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pekuyasang jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat dagina
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komay. De. De to na maregi pak. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dayanan laga na pan na sa belakanang. Langsung tasase memang ni daging nah. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian naga rua. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi de hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidaka. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai. Dena wadi. Mesti yak bagian mana. Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya sa ketinja maka dai iya ko aga jero bahasa. Nah ko kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko maka dai ko uduk pamui ase ratong makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menrik me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tu niat ya ko nalimu ite memang balu oto barak ne ko nalimu tay oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu ya meko makadaki ya ko nali tahu ya pada 7 tahu ko makaroba ka tinja itu tabahani iya ko itan rai dalle enak patome makaroba ya na tiasa tinja iya ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi maka da tinja, maka da wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku maka roba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar maka da bami, ya nalimu ite bola meka maka roba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko maka dai, ya ko nali tahu ya pada 7 ta bola meka maka roba tinja itu, agak beda na pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamu ase ko meka makaroba niat ni. Iya meko makaraki ya ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, maka dia ko taralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de nakaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na te tawe mega tinja. De na te kita matinja na kelorang. Tapi de na wat di mega tinja tawe na sabab onron nagare makasiwet tau seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk de na puasa. Saya kira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya de to ga apa oh iya ka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan dalam keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya. Gimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacho ibenena. Iya, tapahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baine demon cajilah kai. Iya, jadi yan tu nang katau pandai maka dah karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja na tapatame laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadi karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karoba dena wading. Tabahan nih. Demo patabahan. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomate makaroba sa pingim ya ti karobatan ya tomate. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobatan ya tomate. Pak angkat tu makaroba di ya karobat tomate. Dia na wadi angka tu menre ko Facebook pak, yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang nasati nia kerobatannya tahu tapahan nih itu Pak Mega tuh Mega vita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yang Pak Dopo ta nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dakutannya aja dina koro katana jadi yero ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamai ma to ko Facebook dan kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame masa pingin ya ti ya karobatan ya tau matewe tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makoko pak akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mu masage na akarobang. Ia ko pura ni tapau ia tu. Dena karobangi, dena marigaga. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya tapodangnya nak tamakoro. Aja mo takadawa sama nabato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na 10 na tau ka pa umuruna. Kato nama liwa ngangata memang ni di. Tapi itulah kalau mau denak kada matau pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matau ci di manita taja de na mungkin mate maloloy. Pasti mate matau ki jaja na. Pak Mega to matau to likido salamu pa. Itu upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matau ta na law.
Iya, de namo tu malolo na lato. Iya. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. Iya. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi yalah. Ini punne patamanya sanero asidah kamanang sadakah itu. Tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kang i apalan nero karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasita wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian. Aja nai di maleka seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 na kilo si tengah tala manasanya mah. Denalap biar latta. Na pani sunnah kang itu ya bagian daging karobay mamata deni nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa awak di nabalu? To kasi siya wadi balu wadi nabalu pa. Maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. De na marigaga na pura ni tasidakang. De na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tatoro. Iya boleh. Iya mi ko idi melo balu de na wadi termasuk balulan na tu de na wadi ngibalu balulan na daging karoba. Balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talamai. Sunnahnya tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makala wedding yang pati tanai ko balu ia kurto mak jamai na lele na may balu lele man di bawah yang pati tanai ko to makarobat tama balu kepala bayi tapi ia ko ia materai pendapat na tahu pandita aja mo balu apa ia tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu ia tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu. Tapi dia nagata na baluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito anamo talumeter nang kalingato temere ay ilaw da kaya ya wanri makoy itu. Jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Taala. Melo adam pengak ke kama bicaraku makasara na tersinggung tadam pengikak meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh. Itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngengi anya ki penutup walingi komeki mala baraka. Iya kuna palenda nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sa pingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamoto tapat tamamoy napasa na tapalay gere napamasu iya tu iya manironola bakas gere de na bau dagingnya tu de to pa tu na melo malango de na masih jamawari tu kuna nasi tau iya tu. Yang kedua, aja tatete icapak bangkung, aja tatete ibangku tanro na saping, aja to tagat tangi iko na, aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang, aja magay, jamba tu tahu iko nanre itu, karena sarapnya itu petuin apa rusak, Ayo itu nun tu dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pure man reta pasiputa watan nama padi nak ada keracuna de nak keracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko nata itu pura gina tete masih tu tanru nah sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya upasan nih hati-hati di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero. Iyan hari itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Iya karobay macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman ni 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi ya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah wajib nasabak makadai na bitta iya ko angka tau mampu makarobah deni nakoroba podangi ya tu tahu aja na nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko ang kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suro ya tu tahu aja na nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na baci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi biasanya 2 juta sitang pa di. 2 juta sitang naduk pa manamuki ka pangasih. Gitu. Nyemak galung. Manum itu karoba pa ang kacik de aturan-aturan nah rilan nagamay. Dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iya ro olok kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dena wading. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy. Apa ya tu doktor pa? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, mace itu dokter hewan na dokter tahu. Apa ya ko dokter tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal dokter iya. Podan ni maka da mako ya dokter hewan dia na kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi ya si dokter hewan itu nasabah ya si pa disengen naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na bukue madoko ya tu. Yo poko de to na lewarna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi do ko magampay tanray. Iya na 5 tato na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Pa iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki de na wading. Tamay cacat. Kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena samaturo to pandita. Nomor sidi sapi pure itando. Semua sang itando to lai batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na laitan ro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di. Bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magina pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah. Angka tau maka dade lai jinak kami
jadi na marigaga. Karena palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu apa dia nak goro ingat na najaji ko manatu goro iya. Iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jina kami. Tapi angka aga-aga iya ko pakita mata salah-salang. Tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makadana bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan lah maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia karoba sapi bira ngade, napa laba nabita. Cuma iri ko sapi bira minta kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risa makada matampu ya sapinge ya ko yakin makada de natampu na igere takko isa se manina pangkana na pita halala yan re tu anak na sabak macio yoko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan na sabak de na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukum na agamay opiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baineta makaroba si ba anak ta akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Deni tepu manang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sininna wijawijahku. Selesai.
Ya ko 10 anak ta ci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro de mina coco itap pumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si de saping pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi de asam wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami ma pacio ni na pacio. Bainena si bawa anak-anak nasabak makoro nabita ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacurin. Nah, ya narulang kepala bay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja kota mas sangisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na patamatoni baineta tamas sangisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tasapa yoro sapingi makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapingi seko tu apalan na kaya kami bulun na sa pingi cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada mo 300 juta maka ni mega topi dagin na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatay mata na tu 10 sapi na iya tu makiro napa ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masulila dai walitannya solina sapa iya ro makasih bengi maka dawa iya mai gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kampunge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sugi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh patama to ka ci dia sawi tahu sugi pasikin oh karoba ka cucu to ini tahu sugi tali ni si di saping aja na talo to panasan kagalo bango ko to patama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makadah ulem malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka ko ni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pasti dekat lolonga jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah Pak angka tu komani Pak tahu makalilya Pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ga dia tu kau iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya betul kan nama nasa itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang nyiwa idena cocok. Idena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya. Betongan na yaki buarannya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na le na lupa lo bandreng. Natako mapat di ajena. Nakepa de na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malay ay de na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga gaya ro tak gatung yang katu sapi deka gaya ro tak gatung yang mondri dia na wedding cacat itu sapi poki dia tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarak angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding pak matan ratu ko sapi buta ma putih batu matana biasa napodanga gurut taro makalaka agan ni tanre sa pingi kubute na sa magampang lolo bawa no puleban re na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu iya ko de to arti de na buta tu jadi kator ano na sa pingi kemudian masarolap bi masarolap bi nareko iya ro tau makaro baik gere isa pinna risesena tau na tungkari sarolat di tapi ya komega kita mah na meloma na magere na pitu atu tau magere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utan rei pu imang kamu nama nagampamo tu puiman na isuro puiman na tasuro gererangi iya napaha ko imange pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapinge oko yorona sa sibawan na mega tau dia na paratika ng ko makarobay tau napatatong sa pingi na sakira ngoko napamadipu ngoko napanagere nang kamero siban na sa pingi tatong ko sidapena naten na dita jangan engkau menyiksa dua kali binatang mugere to ni muselang ito ni itu naten na dita naten yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay di na to na may malunra dagin na monre ito da sa pipure maselang. Iya, jadi ajak nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dena nak kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ngokoro. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo ito mangok yolo na ulun na sa pinge na nasa piso na. Padapit na aja. Iya, dinawading. Nalarang itu kaida-kaida nito. Iya. Masangi piso ko. No? Iya. Pak iya di itu imangi Mariolo ya Pak antara-tara bangku na to iya ko bangku Pak gereme ma demeto na pake imam monri to manabi tamako pa macapa iya mandari ta makunru-kunru bangku na pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na ci di sapi
Pura ni nak gigir na cia makan re nak dempar ngin apa na lerci de palanda pawita de mo panametam. Upasangi pu imang. Nige kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nige ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar eko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si di juta lebih layase. Iya. Terliang ya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capa na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukuna. Dene pa calling. Ko yero matarame mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire memato. Iya. Boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku tako si drape bangku pak gire tanya je bangkung. Perak ya kibo bangkung. Perak ni sitongan alai model minan caji bangkung. Garek ge ya kibo bangkung. Garek ge mi anak buat tahu naruba mi mancaji bangkung. Yo pero bangku memato zero karbon asana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole konakan na idara. Iya. Jadi makanya aja na po imam mali Pak kasi ko si di juta na imangnya mali pandi ulu. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa angkat 4 juta ke 4 juta setengah apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah jadi iyo pokoya moro Pak berikannya tali bansane teramontina cak garpue maka motoy ka masempo FDA si di juta lah makanja nih Pak madu perupa moto maka mo tu himat anak ta yan anak makukuha na moji bayne ta macha to ni masopi mache ode edo mako ka makun rayo ko maye macha ni mache ode cinampa tu nache ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dena harang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepo tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dene kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikanna makruh jadi nah kadapa sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan ko apalang. Tapi iya ko demo jamai, demo madosa, demi tololo ngapalang, yan na riasa makruh. Dawahang ini, Pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakalana bid'ah ta, kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakalana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Itu makom itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana pada ko to majin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo apalan bismillah ka makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajang sama tu ya ko dia tak sampaja sunnah makaroi apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 to. Yolona isya 2 to, imonrina isya apa? Engka tahu tu tahu 2 malam ni. 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Itu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tu hadis na Nabi ta man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat ngimon rina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya tosi ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomend umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imon rina isa hadis apel ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imon rina saya kota jami ipatan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pa imon rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama mi man ko masigi. Pak maka tega tahu pak na ko latu ni bola na sai pajaipi. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada pada kui di makalan ni polangi kala taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tati nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh nareku yon rima sampajang non roi malaika tu boleh ko yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba non roi malaika patuli non roi te masampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalelya ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamera ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia toka apa nak kota beranti nah mak bola kamera na dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais Tomilo alinro na ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar maka dia kanja onron tuliuk ko miro malo lisu de nasu pole wc lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar lari si rewa de nak de
Tulukum itu macam na yun na tahu na may gade na may matin romatan na. Madari niya da sa maran rin maga balibolanan na nasasay. Nasay kami manggi balibola ko na lalo mamicu. Hindi ka alasan na tayo. Alina makibu alasan na patawin na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon rowese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak WC bola aju jadi makabele monri makabela yo pui di makoko ade masih garu-garu gitu onro to na me garupan na lasa gitu tapi de to de nak hara de angka biasa kada menjaga itu kana ta mana betir tetesya na ta misah ya tate pitu liwa angka gokon 19:10 maka dah kau nak walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman tasapi malah sarogere pak gere iko karoba dito kagak kodi jolo mesti lo palampurangi dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere. Taneje ulunna tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja tak ada tawana pak gere de naharangan itu pandrite iya nasaba iya mau kada tawana pak gere berarti gaji iya kok gaji naharangan jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pak gere pan na melo talengi makanya juku has na melo talengi makanya aja na ulunna na buku mi itu ulunna iya mempai pak gere nalenga pak den ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pak gere juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wadding harangan kemudian karobaya itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya nama raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren yang makaroba ko mau pak pesantren na guru tak ya jipat hudin sukara rotalawe makaroba tuli pak ko memang iro pak biasa waktu ku mak guru ta atau pandrita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na robesa guru tanah podang maka dajak kama nak sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya ko mak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sapi ngiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasan jadi ako tupura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu dagi neropan na sa belakana tabagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat dagina
Mega tu tau makaroba sisa na sase milagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tau lolonga jamela. Angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komay. De. Iya. Dek to na maregi pak. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Dagina mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian negara ruai. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Dia na wadi dia kahata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu ko dagi karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai dena wadi mesti ya bagaimana ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja iya akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasana ko kata misalnya maka dah iya ko udup pamui ase ku ase rato makaroba ka tinja itu tinja ko makada ko dupa mi serato makaroba ka tapi ako makada ko menri mi ase matu iye meka makaroba tanya tinja ya tunia ya ko nalimui tero mema balu oto barane ko nalimui tayo oto ya romato insyaallah meka makaroba niya tu ya mi ko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahan ni iya ko itanra idalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko deni tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni iya ko tarale bolaku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokoknya na pawi nasar makada bami iya na limu ite boleh meka makaroba berarti niat tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai iya ko nalita we pada 7 ta boleh meka makaroba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan ni iya roci dia tepatan tu makadaki iya ko dupamu ase ko meka makaroba niat ni ya miko makadaki iya ko dupamu pitu to makaroba ka jadi ako 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo itu iya makiro iya jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah iya makanya aku teralami boleh meka makaroba niatnya tuh tapi aku makadaki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia nakaroba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinja dia na teh kita matinja na kelorang tapi dia na wat di mega tinja tahu na sabab onron nagare makasiwet tahu seke makotonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa sakira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya. gimana hukumnya itu? Iya. Terima kasih. Maki saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semasa ngisi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si beneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai tapatama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine dia mo cajilah kai. Iya. Jadi yan na tunang kataw pandai tamaka dah. Karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama lakai pak mati. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir. Maga hukumna karobai tomatewe. Maka dapat digaya karobat tomatewe haram. Dena wadia karobat tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karobat dena wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa ia tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati karobatannya tomatewe. Tabahan ni ka. Demo patambang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobatannya tomate. Pak angkat tu makarawa di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak. Yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada noki ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni ya karobatannya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tay mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang ito ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopo ta. Nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek. Jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak ko mana sani tau memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tau mega ni wita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya je di na koro katana jiro ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang itau matewe ya karobang harame masa pingin ya tiya karobatan ya to matewe. Tapahang. Jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulut tay manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga die. Nanadapi waktu akaroban nang kamodi mo masagena akarobanga. Iya ko pura di tapau iya tu dena karobangi dena marigaga iya pe ko nak karobangi diterima selamanya nasabak pura ni manca jiwa wasiat tapahan ni iya tapodangnya nak tamakoro aja mo takada wa sama na bato melo mate na kenri melo de tamate nada pak nama nabi tamaka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna kato nama liwa ngangata memang ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matawa pinala yan natuo mo. Para tau malay kaluku na lati chatdi na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa ci di manita taja denah mo ki mate maloloy. Pasti mate matawa ki jaya na ta. Pak Mega to matawa to likkido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law?
De namo tu malolo nalato. Kemudian wasiat kang yona. Maka dah kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodangnya nak ta. De nawadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De nawadi dialah. Ini punai pertamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi ia ko asat tak tapatama tapi tania kan ia apalan nero karobata loko tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat itu nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata tak bagian. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah. Dia nalat biar alata. Napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa awak di nabalu? To kasi siya wa di balu eh. Wa di nabalu pa. Maka macigaw to yan. Wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. De na marigaga. Napura ni tasidakang. De na marigaga. Aja gimana gorang ikupura ni talen. De na wa ditatoro. Iya. Boleh. Iya miko idi melo balu de na wading. Termasuk balulan na tu de na wading ibalut balulan na daging karoba. Balulan na sapi karoba. Bembek karoba. Talemai. Sunnahnya. Tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni. De apa ni lemah ustaz. Apa mereka tahu pakai gunai. Kata pandrita makala. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya kurto mak jamai na lele na may balu lele man di bawah. Yang pati tanay ko to makaroba tama balu. Kepala bayi. Tapi iya ko iya materai pendapat na to pandrita. Aja mo balu Apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana. Balulan na ilemma mito. Tapi dia nagata na balu man ite makoko ato. Bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito namo 3 meter nang kalingato te merek ay ilaw da kaya ya wanri mako itu. Jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah taala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung tak ada pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua telu dia malkan tuh. Itu terutama karoba ya Pak tagang kuliah nyanyi ki penutup walingi komeki malah baraka. Iya kona palenda nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere. Aja nasu. Tatajang itamana napasa na napatagere. Iya ko yamotu tapat tamamuin napasa na tapalay gere. Na pamasu iya tu iya manironola bakas gere. De nak bau dagingnya tu dek tau pa tu na melo. Malango dia masih jamawari tu kena nasi tau. Itu. Yang kedua, aja tatete icapak bangkung. Aja tatete i bangku tanruk na sapingi. Aja tu tagat tangi iko na. Aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang. Aja magay. Jamba-jamba tu tau ikonanre itu. Karena sarapnya itu petui napa rusak. Ko itu anu na to. Dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pureman reta pasiputa watan na mapat di nakada karacuna de na karacuna. Dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na. Sebab si betu ya tu. Itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di anu ya, upasan ni hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cawe-cawe ero ibadah ero. Iyan itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Iya karobay macawe nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman ni 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi ia rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan itu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi itu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko ang kadui mo na de makaroba jalan mo lo masigi. Ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tahu aja nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na baci po ng Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba itesi diasangnya 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nanduk pa manamuki ka pangasih. Gitu. Nyamak galung. Manum itu karoba pa ang kacide aturan-aturan nah rilan nagamay. Dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iro olok-kolok melo iya karobang usahakan isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dena wadni. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangin apa res sama kokoy. Apa ya tu doktor apa? Ya si itu doktor hewangin ya doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangin na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay moki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal doktor iya. Podan ni maka da mako ya doktor hewangin dia nang kana ko tananyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangin itu nasabah ya si padisangan naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na lewarna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje kasapi do ko magampay tanray iya na 5 taw tatto na tallo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na may bicara mo pa iya ro na ladasa kepada kemudian poki de nawading tamay cacat kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena samaturo to pandita. Nomor sidi sapi pure itando. Semai sang itando to lai batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makuran ni makoko maca sapi di. Bi riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak. Jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wa dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah.
Angka tahu maka dade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Karena palaba, angka tahu dia na palaba. Kira-kira kegay di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betongan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. To pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah iya na tu na dia na palaba iya. Yo poko maka dah lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi na palaba na bitta. Kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Paham ya? Bahkan makadana bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawa dia kerobang sapi bira ngade, napa laba na bitta. Cuma iri ko sapi bira minta uki sa di makala matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sa makala matampu ya sapi iya ko yakin makala de na tampu na igere. Tako isa se maninapang kana na pita halala yan raya tu anak na nasabak macio yoko indo na igere. Makito ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan nasabak de na to mabiasa magile-gile tigaro itu tapi padahal napalaba gamay maka dah yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nah sama ia namate indo mati itu anaknya. Makotiha hukum na agama opiki napalaba. Salama de nirisem maka dah matampu kecuali tisame maka dah matampu na paigere masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi denah wat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto utama. Angka kama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iro ko makaroba ki pa tapakiro. Ko de na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Yero anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Lakaita tapatama alena papacuki si bawa anak tak. Dini tapumanang akarabani diriku aleku, baineku, naniya sinin na wijah-wijahku. Selesai.
Ya ko 12 anak ta ci di baineta ka 10 telu nih. Tambah di 10 pa. Makiro de mina coco itap pumanang. Ambo upa indo upa laupa ada coco. Okoro. Jadi itu si de saping pitu asang tapi de na pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero ta si de asang wat di pacio tahu tapi nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rometa curi tacuri. Nah, ya narulang kepala. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka ya lau masasi di saping makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertamanya anak tatosan dapat tamatoni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu angka tu tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ako ya aja nah makanja sa ko makanja sapi tapi tasapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa iya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya kami bulun na saping cidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta magani mega topi lagi na iya tu 10 na iya tu cidi iya maka na mo cidi to tanak na tu 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai mata na tu 10 sapi na iya tu makiro napari ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro ko makasiwengi maka dawa iya may gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilorap cidi sapanya ro kamponge makurangi tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sogi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pasike nah oh karoba ka cucu tu iya ini tahu sogi tali ni si di saping iya aja na talo to panasan kagalo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga itu iya aja pokoknya aku makada ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pas dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah Pak angka tu kumani Pak tahu makalilya Pak balu sapi pada angka sapi dia nak keroba ga dia tu kagak iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak keroba iya jadi betul kan nama saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe makadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sapinge na takko tak agasan na tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero
napalaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomikui palupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betongan na yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na len lupa lo bandreng. Natako mapat dia jena. Nakepa ide na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malay ay na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawa itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatu cini. Deka maga gaya ro tak gatung katu sapi de gaga ya ro tak gatung monri. Dia na wedding. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wedding. Angkay palaba sapi ngaga. Ia nakan naik katarak. Angka tu putih-putih cek dek matana tapi dia na buta. Wedding. Pak matan ratu ko sapi buta. Mapute batu matana. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agan ni tanre sapi ngikubute nasa magampang. Lolo bawa no pule banre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Ano na sapi kemudian masarolap bi. Masarolap bi. Nareko iya ro tau makarobay gere isapin. Risesena tau natungkari. Sarolap bi. Tapi iya komega kita mah namelo mana mak gere, napi itu atu tau mak gere. Itu ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang jero? Kamu di utan rei pu imang. Iya. Kamu nama na gampamo tu pu imang na isuro, pu imang na tasuro gere rangi. Iya. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ajak lalo tagere isapinge oko yorona sa sibawan na. Mega tau dia naparati kay ko makarobay tau. Napatatong isapinge na sakira ngoko napamadipung ngoko napanagere nang kamero siban na sapinge tatong ko sidapena naten na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere itu ni muselang itu ni. Iya, itu nateng inabita, nateng. Iya natu nasa tau patareka makada aja mugere kedua. Dia natu name malunra daging namuan re itu dasa pipure maselang. Iya, jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere oko yawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung akoro. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin itu si tongan na perintana aja mau pitangi itu piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo tu mangok yolo na ulun na sa pinge na sa piso na. Pada peka wah aja iya dina wedding nalarang itu kaidah-kaidah itu. Masangi piso ko no iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak antara-tara bangku na tu. Iya ko bangku Pak gere memang demeto na pake. Imam Monri itu manabi tamako ko macapa Iya madari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di sapi.
Pura ni nak geger na cia makan re nak demperangin apa na lerci dia palanda pawita de mo pana metam. Iya upasangi pu imang. Nege gamo ka pa saldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja bolar eko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu Pak. Ya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko yero makanja si dijuta lebih layase. Iya. Terliangnya Pak ya ko yero ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya napa ni ko malada mu itanra capak na nigat tamenre cicam minola na dati ni bukuna. Iya dene pa calling. Ko yero matarame mato na sawa namo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku Pak gere memato. Iya boleh pembere jaji. Iyo pui di bangku toko si derape bangku Pak gere tanya je bangkung perak ya ki buah bangkung perak ni sitongan alai model minan caji bangkung garek ge ya ki buah bangkung garek ge mi anak ki buah tahu naruba mi man caji bangkung yo pero bangku memato zero karbon asanna jadi itu tidak ada karbon jadi dena mole konakan na idara iya jadi makanya aja na pu imam malia Pak kasih ko si dijuta na imange memali pendiuluh. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Di na dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imange makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu. Apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta, kapa juta setengah. Apa ya iro waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo pokoya moro Pak berikange tali bansane teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si dijuta lah makanja nih Pak madu pamo tuh iya maka mo tu imata anak tayan anak makoko namoje bayine tamacha to ni masopi mace ode itu mako ka makunri ko maye mace ni mace ode iya cinampak tu nace ode iya jadi roh kong kaga surok bani iya kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakangi aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijjah capak nasul Ka'bah dena haram isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali liak ko dena kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikanna makruh. Jadi nak kadapak sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita ya ko aja atau tata palayolo ko totama itu sunnah. Tapi ya ko jabio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahangnya. Jadi aku maka disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalang tapi ya ko demo jamai demo madosa demi tol lolong ngapalang yan na riasa makruh dawahang ini Pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak iya nakadana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakadana bid'ah ta. Kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tata neraka capana. Ya nakadana bid'ah, neraka ya tu. Jadi situ ngena makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ko wajib kebalikannya haram. Nah, ya ko mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya ko dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan bismillah. Kama kiro makruh sanna. Pada mai ko to pura mas sampajangis sama tu. Ya ko dia tak sampaja sunnah makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat? Ama kira apa 4 rakaat tu sampai jas sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh de gaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rina loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 to. Yolona isa 2 to, imonrina isa apa? Engka tahu tu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isa, 2 imonrina isa, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi ta man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ngimon rina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na imon rina isa hadis apel ko Aisyah pada kumas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imun rina saya kota jami ipatan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya ro sampaja sunnah pak imun rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama mi menda ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh nareku yon rima sampajang non roi malaika tu boleh ko yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba non roi malaika patuli non roi te masampajang. Jara tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalelem ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tahu beranti nah mak bola kamarana dapat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is Tomilau alinru na ko jilengarone si baji makun re ni baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na tota masih ko kamar la di si rewa de nak de.
Tulukum itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni radda samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ko na lalo mamicu. Ini alasan na tayo ali na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito gago ko di. Tak hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon roese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lolisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC anu bola aju jadi makabele monri. Akabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu onro to na may garupan na lasa gitu tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tatesya na tama isa tate pitu liwa ang kagok 19:10 maka kaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pak jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lau palampurangi dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de nah harangan itu pandrite iya nasaba iya mau kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji nah harangan jadi peko pale akada alengi pas sidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna imempai pagere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa aja tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wadding harangan kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya koko ya pesantren mah karobah ko mau pak pesantren na guru ta kaya Pathuddin Sukara rotalawe mah karobah tuli upah ko memang ngiro pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasan na biasa guru ta na podang maka daja kamana sapi suku na karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya kumak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pikuyasan jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung ta bagi pitu dagi ni rupan na sa belakana ta bagi pitu tu ipan sa belabiona jiriolon na ta bagi pitu toy kiri kanan ta bagi pitu manang has juku has na ta bagi pitu bau na ta bagi pitu ate na ta bagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makumoro kumay. De. De to na maregi pa. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na panas sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian na ruai. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galaceto linro nako. Male-male daging ko. Dia na wadi dia hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba. Telu kilo untuk pasidakah. Telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau daging karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjak. Dia wadi. Mesti yak bagian mana. Ya ko matinjak kita karoba pak angkat tahu ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak makadai iya ko agak jero bahasa. Anak ko kata misalnya makada. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong. Makaroba ka tinjak itu. Tinjak. Ko makadai ko uduk pamui ase ratong makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menrik me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ia tu niat ia ko nalimu ite ro memang balu oto barak ne ko nalimu ite oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu ia mi ko makadaki ia ko nali tahu pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani ia ko itan rai dalle enak pato me makaroba ia na tiasa tinja ia ko de ni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niatnya tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makadai, ya konali tahu ya pada 7 taboleh, meka makaroba tinja itu, agak beda pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamu ase ko meka makaroba niya ni. Iya mi ko makaraki iya ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi iya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, maka dia ko taralami boleh meka makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia makaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na teh tahu mega tinja. Dia na teh kita matinja na kelorang. Tapi dia na wat di mega tinja tahu na sabab onron nagare makasiwet tahu seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk de na puasa sakira ya na roba na liban ni jede watuna engka kami mako tanah iya de to ga apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia kau tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia komeki patame aleta si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS, dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacio ibenena. Iya, tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko ba ini demo cajilah kai. Iya, jadi yan tu nang katau pandai tamakada karobana lah kai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadilah kai tanah pertama. Iya. Ya mirui di janda ya aja nata pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karobat tomate. Maka dawa diga ya karobat tomate haram. De nawa dia karobat tomate. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomate wading. Ia ko tomate ni karobat de na wading. Tabahan nih. Demo patabahan. Iya. Ya jajalalon tomate tatakarobang. Apa iya tu ko tomate makarobas sa pingim ya tiya karobatannya tomate we. Tabahan nih ka. Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi mi tiya karobatannya tomate. Pak angkat tu makarawa di ya karobat tomate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak, yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi nih ya kerobatannya tahu tapahan nih itu Pak Mega tuh Mega Vita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamana na yang Pak Dopo tak nasang denas sah tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam, jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana seni tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 dakutan dia aja di na koro katana jadi ro ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia aji mubak kamay ma to ko Facebook nang kata baca maka harang itaw matewi ya karobang harame masa pingin ya tiya karobatan ya to matewi tapahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya kau pangulutai manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pak aki buah memang dia wasiat. Aki buah aki. Ya kau makaroba kita li anak tanah dape kokohe. Kau boleh mate-mateku nak baca sangat dia. Nadapi waktu akaroban nang kamodi mu masagena akarobanga. Ya kau pura ditapau ya tuh. Dena karobangi, dena marigaga. Ya pe ko nakarobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni. Tapahan nih. Iya tapodangnya nak tamakoro. Aja mo takadawa sama nabato melo mate. Na kenri melo de tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana o kondapin na 10 na tau ka pa umuruna. Kato nama liwa ngangata meman ni di. Tapi itulah kalau mau denah kada matau pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matoi ci di manita taja de na mungkin mate maloloy. Pasti mate matoki jaja na. Pak Mega to matau to likido salamu pa. Ida upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matau ta na law.
de namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona maka dakau nak ta wasiat kang yana ta tapodang yana ta de na wadi layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana de na wadi yalah ini punne patamanya sanero asidah kamanang sadakami itu tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kang i apalannya ro karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya jadi ro dagi karobai wat di mak benih namo gang kasita wat dito nareko bagiata mo ya mikutannya bagiata tak bagian aja nai di maleka seperti kami wat dialah ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah dinalat biar latta na pani sunnah kang itu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kayak nasuangan ini daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya miko idi melo balu de na wading termasuk balulan na tu de na wading balu balulan na dagi karobay balulan na sapi karobay bembe karobay talamai sunnahnya tapi mega tau makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mega tau pakai gunai kata pandita makala wading yang pati tanay ko balu iya kurto mak jamay na lele na may balu lele man di bawah yang pati tanay ko tau makarobay tama balu kapalabay tapi iya ko iya materai pendapat na tau pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam itu tapi de nagata na balu man ite makokwato bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang anang kakaroko itu anamo 3 meter nang kalingato temer ay ilaw da kaya ya wanri makoy itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Taala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung adang pangika meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh itu terutama karobaya Pak tagang kuliah ngengi anya ki penutup walingi komeki mala baraka iya ko napalin na nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolo melo igere iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manironola bakas gere de na bau dagingnya tu de topa tu na melo malango dia masih jamawari tu kuna nasi tau itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja tu tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tu tau iko nanre itu karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu nun na to dan itu sudah dan tomatot yan ang kataw makarwe pure man reta pasiputa watan na mapadi nakada karacuna de nakaracuna dua mi kamungkina pura gina regat tangiko na itu pura gina tate basia tu tanru na sabak si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan ni hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
Napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ya ibadah ero. Ia hari itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Ia karoba ma cewek nasaba makoko ulasul Ka'bah. Taman 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makaroba. Tapi ya rokaroba pa upasangi angka moci di taupan rita makada waji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokaroba waji nasabak makadai na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tu tahu aja na nak daperi bolana pong Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake makadai ko ang kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro bahasa kasar na apa makadai nabita walam yakrabanna musallana suruh ya tu tahu aja na nak daperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada nabaci pong Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta si tengah pak di. 2 juta si tengah. Naduk pa manamuki ka pangasih. Gitu. Nyemak galung. Manum itu karoba pak. Ang kacik de aturan-aturan nah rilan nagamay. Dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iyaro olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku dena cacat. Apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dena wading. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangnya na pares sama kokoy. Apa ya tu doktor pak? Ya si itu doktor hewangnya ya doktor tahu. Iya, macam itu doktor hewangnya na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal doktor iya. Podan ni maka na mako ya doktor hewangnya dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangnya itu nasabah ya si pa disengen naro. Sehat. Nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy. Don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna. Sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na bukue madoko ya tu. Yo poko de to na lewarna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi do ko magampay tanray iya na 5 tato na talo maka da madoko ci di mi maka da de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki de na wading tamay cacat kepang tamati cacat, buta tamati cacat, poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dena samaturo to pandita. Nomor sidi sa pipure itando. Semua sang itando to lay batuy nga nanapay patamay tulo. Nomor 2 sa pisope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makuran ni makoko maca sapi di riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kega na magi na pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipakai. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah.
Ang kato makadade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Kana palaba, kato dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu betungan na maga pakilorot tamah kadaya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. Itu pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah, yan na tu na dia na palaba iya. Yo poko makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga, iya ko pakita mata, salah-salam, tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa, yang sudah dikabiri, dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makada na bitta, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan lah, maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi bira ngade napalaba nabita. Cuma iri di ko sapi bira minta kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risa makada matampu ya sapinge ya ko yakin makada de na tampu na igere takko isa se manina pangkana na pita halala yan re ya tu anak na sabak macio yo ko indo na igere makitu ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan na sabak de na to mabiasa magile-gile tiga roe itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukum na agamay kopiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Takalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak taparo ko dena mampu baine tak makaroba si ba anak tak akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya roidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macumi okolah kaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Iya lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dia ni tepu manang akanabani diriku, aleku,
Baineku nania sinin na wija-wijahku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na coco itap pumanang. Ambo upa indo upa laupa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia sapi pitu asam tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Yero si dia asam wat di pacio tahu tapi nanya kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rometa curi tak curi. Nah, ya narulang kepala. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka ya lau masasi di samping makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertamanya nak tatosan na pertama to ni baineta tamas ngisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni 300 juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapi tapi tak sapa yaro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yaro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 to 300 mato apa ya ko yaro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge seko tu apalan kaya mega bulun na sapi ngecidi na ya 10 kamay ka 10 itu na pada moro 300 juta maka ni mega topi lagi na ya tu 10 na ya tu cidi iya maka na mo cidi to tanah na tu 300 juta na pemal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatai mata na tu 10 sapi na ya tu makiro napani ko tuma bila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu cidi berarti mega palan maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro ko makasi wengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pacidi sapanya ro kampung makurangi tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya itu. Risesena tau sogie apa iya di tahu sogi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pasike nah mau karoba ka cucu tu ini tahu sogi tali ni si di saping aja na talo to banasan kagalo bangun ko tu pertama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makan dah ule malisi di tali ni sini sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da koni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pasti dekat lolongan jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di alhamdulillah Pak angkat tu komani Pak tahu makalelya Pak balu sapi pada angkat sapi dia nak keroba ga dia tu kagak ina tahu kunrula dah itu kepada angkat sapi na dia nak keroba jadi betul kan nama saja itu poda bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe makadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palam pucede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan
tak dako aja na pulo aja na. Maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, betulnya bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pumikui palupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya. Betul kan yaki buaran nya leten no. Ipa lolo nya be magi na len lupa lo bandreng. Na tako mapat dia aja na. Na kepa dia na marigaga. Na palaba agama. Iya, palaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepa memang itame malay dia na cocok. Apa angkat to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatu cini deka maga gaya tak gatung yang katu sapi deka gaya tak gatung yang mondri dia na wedding cacat itu sapi poki dia tu na wedding angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarat angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta wedding pak matan ratu ko sapi buta mau putih batu matana biasa na podanga gurut taro makalaka agan ni tanre sa pingi kubute na sa magampang lolo bawa no pule banre na pamupatase lang iya ko tase lang ibuta iya tu iya ko de to arti dia na buta tu jadi kator ano na sa pingi kemudian masarolap di masarolap di nareko iya ro tau makaroba gere isa pinna risesena tau natungkari sarolat di tapi ya komega kita mah na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu ya na tu ampai isuro pu imang kamu gi pu imang jero kamu di utanrei pu imang kamu nama nagampamo tu puiman na isuro puiman na tasuro gererangi napaha ko imangnya pak zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko ageresangi ajak lalo tagere isapingi oko yorona sa sibawan na mega tau dia na paratika yung ko makarobay tau napatatungi sa pingin na sakira ngoko napamadipu ngoko napanagire nang kamero siban na sa pingin tatong ko sidapena naten na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere to ni muselang ito ni. Ito naten na dita. Naten. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Di na to na may malunra dagin na muanre ito da sa pipure maselang. Jadi ajak nih ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere dena nak kita yang kedua ya ridi melo mak gere tataro disunahkan ipalin na iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung akor. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung. Pak hakikin neto si tongan na parentana aja mo pitangi tu piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo tu mangok yolo na ulun na sa pinge na sa piso na. Padapit wah aja iya dinawading nalarang itu kaidah-kaidah itu. Masangi piso ko no iya pak iya di itu imangi mariolo ya pak antara-tara bangku na tu iya ko bangku pak gere memang demeto na pake imam mondri to manabi tamako ko macapa iya mandari tama kunru bangku na pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na ci di sapi
Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lerci dia palanda pawita de mo pana metam. Iya upasangi pu imang. Nege gamo ka pasaldo na masigi tadi. Nege ka. Taliangi bangkung pu imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angkat tu bangkung makanja. Bolar eko buatan 5 bolar liang atau angkat tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tuh Pak. Iya. Jadi ro bangkunge rata-rata wita ko ro makanja si di juta lebih layase. Iya. Terliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gang katalut tau deniasa. Iya, napa ni ko malada mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati ni bukun na. Denay pa calling. Ko yaro matarami mato na sawa na mo tisu na ira to ko matarapi na sile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pembere jaji. Iyo pwede bangku to ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung perak ya ki buah bangkung. Perak ni sitongan na lay model minan caji bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi man caji bangkung go pero bangkung memang tok zero karbon asanna. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Iya, jadi makanya aja na pu imam malia pak kasi ko si di juta na imange memali pendi ulu. Apalagi ko sarogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imange makataniwi ya kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ero mako maniro masigi enam mali de tona masoli tu ko masigi mi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta kapa juta setengah apa ya waliro ya gesan masih penggabungan baja tanruk manang perewana 2 juta setengah. Jadi yo pokoya moro pak berikange tali bansane teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja nih pak madu pamo tuh kamu tu imata anak tayan anak mako ko na moje bayine ta macato ni masopi mace ode itu mako ka makun riyo ko maye mace ni mace ode cinampak tu nace ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunakang aja na tatoba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatoba aja takelu jadi ako meki matoba meki makelu atau ba memang sebelum tama sulhijja capak na sulkabah dena harang isunnah kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makelu taruh ni gondrolo malepe tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakali liak ko dia ni kelu kata mako tu wae patodo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapak sunnah nadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kowe masih kita. Ya kok aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah. Tapi ya kok aja bio tata palayolo makruh. Jadi ya sange makruh de nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tapahnya. Jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalang. Tapi ya ko demu jamai demu madosa demi tololo ngapala yan na riasa makruh dawahang ini pak angkat tu tahu nasa sunnah
Ya kotanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak iya nakana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakana bid'ah ta. Kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tatta neraka capana. Ya nakana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kok wajib kebalikannya haram. Nah, ya kok mubah tunggal. Itu mah kami itu jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo apalan bismillah ka makiro makruh sanna pada mai ko to pura mas sampajangis samatu ya ko dia tak sampaja sunnah makaroy apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makir apa 4 rakaat itu sampai jas sunnah imon rines seh. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rines subuh degaga. Yolona loro apa? Engka tahu 2. Imon rines loro apa tuh? Yolona asara apa? Yolona magharibi 2. Imonrina magharibi 2 toh. Yolona isya 2 toh. Imonrina isya apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isya, 2 imonrina isya, 2 yolona subuh. Yaitu sampai jas sunnah minimalis. Gitu? Dia nama digagah karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilanya nigi tau mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat ngimonrina loroe nah harangan ngipong Allah taala nagis sa api neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imonrina isa hadis sa ko Aisyah pada kumas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah imonrina saya kota jami patan rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi syahrin. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah pak imonrina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawa lau bolata. Kona bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama may ko masigi. Pak maka te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kalalata ja'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk longi bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja tanya sampaja perlu rona masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imonrina loro tapi nilaw bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yon rima sampajang nonroi malaika tu boleh ko yon rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patuli nonroi te masampajang. Jarak tau tama masih gede nak jenne ya jibaraka meto tu bola tapi makalelem ni kesetan pak maje nang katau maki buah kamar ilalang WC iya biasa nama koro tapi dia tahu kapan aku tahu beranti nah mak bola kamarana napat hari WC ilalang padahal dia rokok tama WC dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is Tomilau alinru na ko jilengarone si baji makunre jene baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kanja onron. Tuliuk ko miro malo lisu de. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de nak de.
Lulukum itu macam na tu na tahu na mega de na me matin romatan na. Madari ni radda samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami mangje bali bola ko na lalo mamicu. Di ka alasan na tayo ali na maki bu alasan apa tahu ano. Tapi dito gago ko di. Tak hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja. Iya palik ko kilala kamara emon roese tata tutup bawan. Pagana kangi dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditak buka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima laulisu. Ya nato na mega tau nakan nala sama kaliliang. Iya. Sebab sitongan na makanya tu mata tariolo de metoje tu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC anu bola aju jadi makabele monri. Akabela yo pwede makoko ade masih garu-garu gitu ondo to na may garupan na lasa gitu tapi dito de nakadahara de ang kamiyasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tate siya na tama siya tate pitu liwa ang kagok ko 19:10 maka kaon na walingi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu pa jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahnya jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na megato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere taneje ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de nah harangan itu pandrite iya nasaba iya mo kada tawana pagere berarti gaji iya ko gaji nah harangan jadi peko bale akada alengi pasidak ka pagere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku miya tulunna imempay pagere nalenga pa din ule masaray tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pagere juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tu kumakadaki sarogere berarti gajina na itu nadena wadding harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu napa bagi telu apa kat ko sapi nga kat pitu kita mah ta bagaimana ngijolo tapi iya na maraji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren mah karobah ko mo pa pesantren na guru ta kay Pathuddin Sukara Rotalawe mah karobah tuli pa ko memang iro Pak biasa waktu kumak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makuye. Angka pasan na biasa guru ta na podang maka daja kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Na saya kumak bagi karoba ko sinin na yeros tuh. Pe kuyasang. Jadi ako to pura masase dagi bisa se ni ilaga ni balulang talaga ipan na sa belakana langsung tabagi pitu dagi ni rupan na sa belakana tabagi pitu tu ipang sa belabiona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolonga dagina.
Mega tu tahu makaroba sisa na sase midagi na pasipulungi. Napa sisa na timbang. Napa na bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela. Angka tahu lolonga mamasa dagi makanja. Makumoro kumay. De. De to na maregi pa. De na maregi. Yang penting mangataki. Maka dia nan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang ni daging na. Ya bukun na de to na malada tu maka da mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian na ruai. Tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako. Male-male daging ko. Di na wadi di ka hata kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu tabagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab itu kau dagi karoba tak bagi dua, tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai dena wadi. Mesti ya bagaimana? Ya ko matinja kita karoba pak angkat tahu ketinja. Iya. Akhirnya seketinja maka dai iya ko agak jero bahasa. Nah ko kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase rato. Makaroba ka tinja itu. Tinja. Ko maka dai ko uduk pamui ase rato makaroba ka. Tapi aku makan dia aku menrik me ase matu iye meka makaroba tanya tinja ia tu niat ia ko nalimu ite memang balu oto barak ne ko nalimu tai oto ya romato insyaallah meka makaroba niat mia tu ia mi ko makadaki ia ko nali tahu pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani ia ko itan rai dalle enak pato me makaroba ia na tiasa tinja ia ko deni tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu tahu de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya nalimu ite bola meka makaroba, berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makadai, ya konali tahu ya pada 7 taboleh, meka makaroba tinja itu, agak beda pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale tepat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko dupamu ase ko meka makaroba niya ni. Iya meko makaraki iya ko dupamu pitu to makaroba ka. Jadi iya ko 6 ito nga serapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Itu. Iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya, maka dia ko taralami boleh meka makaroba niat tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta de nakaroba. Pak kurang ici 2 juta. Ya na tu ampai na dita na te tawe mega tinja. De na te kita matinja na kelorang. Tapi de na wat di mega tinja tawe na sabab onron nagare makasiwet tau seke. Mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk de na puasa saya kira ya na roba na liban ni jede watuna engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keluarga. Iya. Saya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah
standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo bi PNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacio ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka danaya pula di. Iya cocok ni namui ko mapula di tatato ko baine dia mo cajilah kai. Iya, jadi yan ito nang kataw pandai tamakada karobana lakaye untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan, tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai tanah tapatama. Iya, ya miroi di janda ya aja na tapatama lakai tapak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karobai tomatewe. Maka dapat digaya karobat tomatewe haram. Dena wadi karobat tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni karobat dena wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate ta takarobang. Apa ia tu ko tomatewe makaroba sapingim ya ti karobatan ya tomatewe. Tapahan nih kak, demo patapang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobatannya tomate. Pak angkat tu makarawan di ya karobat tomate. Dia nak di angkat tu menre ko Facebook pak. Yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada naoki ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi nih ya karobatannya tahu. Tapahan nih, itu Pak Mega tuh, Mega Vita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yan Pak Dopota nasang dinasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dinas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima daku mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni wita komentarna nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 daku tanya aja dina koro katana jadi yero ta mega makoko malecu-lecu ada hati-hati kia kaji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame mas sapingin ya ti ya karobatan ya tau matewe. Iya, tapahang. Jadi, wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi, kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makokoy pa akibu memang dia wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga die. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobanga. Iya kopura ni tapau iya tuh dena karobangi dena marigaga iya pe ko nakarobangi diterima selamanya nasabak pura ni mancaji wasiat tapahan nih iya tapodangnya anak tamakoro aja mau tak kadawa sama nama atau melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabi tamaka antara 60-70 tahun nang kana o kondapin na pulo na tau kapa umuruna kato nama liwa ngangata memang nih di tapi itulah kalau mau denah kada matau pinale na tuo mo para tau malai kaluku na lati cadi na lati malolo na lati taruan na cuma ye di matoi ci di manita taja dena mungkin mate maloloi pasti mate matoki jaja na iya Pak Mega to matau to likido salamu pa iya upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah apa dia tu nak kada matau ta na law iya
De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapodang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De na wadi yalah. Ini punne patamanya sanero asidah kamanang sadakami itu. Tapi iya ko asatta tapatama tapi tania kangi apalan nero karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahannya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namo gang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian. Aja nai di maleka seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala manasanya mah denalap biar latta enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu aja tak kayak nasu ngani daripada marepa-repa si de sunnah memang tu ya bagian mamata apa wadi na balu to kasih wadi balu wadi na balu pak maka mencigo to ya nu wale daging karoba lo balu ko pa balu basah de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana goreng ko pura ni talen de na wadi tatoro iya boleh iya mi ko idi melo balu de na wadi termasuk balulan na tu de na wadi ngibalut balulan na dagi karobai de balulan na sapi karobai bembe karobai talemai sunnahnya tapi mega tau makoko na sapi ko ni de apa ni lemah ustaz apa mega tau pakai gunai kata pandita makala wedding yang pati tanai ko balu ia kurto mak jamai na lele na may balu lele man di bawah yang pati tanai ko to makarobat tamo balu kepala bayi tapi iya ko iya materai pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama hitung pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi anu nagasana balulan na ilam mito tapi de nagata na balu man ite makoko to bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang anang kakaroko itu anamo 3 meter nang kalingato te merek ay ilaw da kaya ya wanri makoy itu jadi ini saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Taala melo adam panga kakama bicaraku makasara na tersinggung tadang pangika meraja jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat diamalkan tuh itu terutama karobaya pak tagang kuliah ngengi ki penutup walingi komeki mala baraka iya ko napalenda ni pu ima pisono kuyawana lo ngolok-kolok melo igere iya ko idi pak gere tatajang itamana napasa na sapingin apa tagere aja nasu tatajang itamana napasa na napatagere iya ko yamotu tapat tamamuy napasa na tapalay gere na pamasu iya tu iya manironola bakas gere de nak bau dagingnya tu de topa tu na melo malango dia masih jamawari tu kuna nasi tau itu yang kedua aja tatete icapak bangkung aja tatete i bangku tanro na sapingi aja tu tagat tangi iko na aja tasita kang iko na katuto biasa magat tasapi ko pura iko na nagatang aja magay jamba tu tau iko nanre itu karena sarapnya itu petuin apa rusak ko itu nun na to dan itu sudah dan tomatot iya nang katau makarwe pure man reta pasiputa watan na mapadi nakada karacuna de nakaracuna dua mi kemungkinan pura gina regat tangiko na itu pura gina tete basia tu tanru na sebab si betu ya tu itu pengaruhnya itu Pak Bu jadi di anu ya upasan hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan nama raja palanna
napuji pong Allah Ta'ala ma cewek-cewek ero ibadah ero ia itu ibadah pelaksanaan ibadah kurban ia karobae ma cewek nasaba makoko ulasul Ka'bah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah tapi ya rokaroba pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya rokaroba wajib nasabak makadai nabitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tu tahu aja nak daperi bolana pong Allah Ta'ala jadi makuiro bahasana ko ya ko bahasa kasar ipake maka daya ko kadui munade mo karoba jalbana mulo masigi ya ro bahasa kasar na apa maka daya nabita walam yakrabanna musallana suro ya tu tahu aja nak daperi masigi jadi ya ko mampu ki makaroba nadena to makaroba na malak nabaci pong Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si diasang 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang nga naduk pa manamuki ka pa ngasih gitu nyamak galung manum itu karoba pa ang kacinde aturan-aturan nah rilan nagamay dena mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iya ro olok kolok melo iya karobang usahakan isuku iya sange suku dena cacat apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dena wading ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama kokoy apa iya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya, mace itu dokter hewan na dokter tahu. Apa iya ko dokter tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata lor rumah sakit apa iya tu na tanayang maga agata mapandi. Padahal dokter iya. Podan ni maka da mako iya dokter hewan dena kan aku tananyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi yasa dokter hewan itu nasabah yasa pa disengen naro. Sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tato na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki de na wading tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya pangewangi dena samaturo to pandita nomor sidi sapi pure itaddo samay sang itaddo to lay batu inga nanapay patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pure matumpu na laitan ro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makurani makoko maca sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai weca. Jadi kegana magina pangewangi angka makada iero sapi pure ita dodena wak dipake. Nah sebab termasuk icacat apa isap bo ingat nah
Ang kataw makadade lay jinak kami. Jadi na marigaga. Ang kanapalaba, ang kataw din napalaba. Kira-kira kegay di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doy na salah-salangnya. Itu pak dia nak goro ingat nana jaji ko manatu goro iya. Nah, iya na tu na dia napalaba iya. Yo poko makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pakita mata salah-salam tapi napalaba nabita. Kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makada nabita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makala dia nawat dia kerobang sapi bira ngade napalaba nabita. Cuma iri ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya nade toni risa makala matampu ya sapinge ya ko yakin makala de na tampu na igere takko isa se manina pangkana na pita halala yan re tu anak na sabak macio yoko indo na igere makito ko piki ni lay palaba gamay cuma iya miroi di kapan na sabak de na to mabiasa magile-gile tiga itu tapi padahal napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anaknya makoti hukum na agamay opiki napalaba salama de nirisem maka na matampu kecuali tisame maka na matampu na paigere masalah itu itu pahangnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wat dilebih. Wat di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi dia nawat dilebih pitu maksimalna. Asam. Tapi wadi gana tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagire nabita. Tak kalingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama angka kama tahu ko baranti si raba ini na 12 anak na ya ko si raba ini na 12 anak na berarti siaga memang ni 20 nisi ditambah tama lena 22 jadi iro ko makaroba ki pak tapakiro ko dena mampu baine tak makaroba si ba anak tak akadabanni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku istri dan anak-anakku. Jadi ya ruidi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan nalakaita. Lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dini tak pumanang akadabani diriku, aleku,
baineku nania sininna wija-wijahku. Selesai. Ya ko 10 dua anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambahi di 10 pa. Makiro demi na coco itap kumanang. Ambo upa indo upa la upa ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asang tapi dena pitu tahu. Pitu mi asa wat ditama. Ya rotasi dia asang wat di pacio tahu tapi nanio nanya kami ma pacio ni na pacio. Bainena si bawa anakna nasabak makoro nabita ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome tacuri. Nah, ya narulang kepala abay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong katau maka dai. Ya lau masasi di saping makanja kota mas sangisi di sapi pacu pertama ni anak tatosan na patamatoni baineta tamas sangisi di sapi makanja risese na tau mampu ang katuto tau makoroba na saya meka sapa isapi kami na masuli na sapa ni tataluratu juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapingi tapi tasapa yoro sapinge makanja mega moto sapi bali makanja paling masoli 30 juta daripada yoro 300 juta tali iya naro 30 juta tali tapi tali 10 itu 300 mato apa ya ko yoro cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapinge sekoto apalan kaya kami bulun na sa pinga chidi na niya 10 kamay ka 10 ito na pada mo 300 juta magani mega topi dagin na niya to 10 na niya to chidi iya makada na mo chidi to tanak niya to 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta inatata imata niya to 10 sapi na niya to makiro napa ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu niya to 10 na to chidi berarti mega palan na maku itu. Jadi dia aja tak ada iya nanya masolila dai walitannya solina sapa iya ro kumakasi wengi maka dawa iya may gapalan nah. Tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilora cidi sapanya ro kamponge makurange tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sogie. Apa iya di tahu sogi pak aja nih talo ka cucu mak dengi ko teh pertama tu kaci dia sawi tahu sogi pasikin oh karoba ka cucu tu iya ini tahu sogi tali ni si di saping iya aja nih talo tu penasan kagak lo bangun ko tu pertama ka awi kun rupa ka itu iya aja pokoknya aku makadah ulem malisi di tali ni si di sapi napa tapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapaka maja makadah ko ni tama bapak ya pa wajarang ni we ganna tu pasti dekat lolonga iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di iya alhamdulillah pak angka tu komani pak tahu makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nak karoba ka dia tu kau iya tidak tahu kunrula dah itu kepada angka sapi na dia nak karoba iya betul kan nama saja itu podak bawa ni tahu ya tu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja pertama nak cidi kan makampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palempu cede nomor sidi madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkange na pano yo kosa de bolay na lupa sa pinge na takko tak agasan
tak dako aja na pulo aja na. Maga ni makwero. Na palaba tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetongan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Yo pomiku ipalupa memang nyiwa ide na cocok. Ide na palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya. Betongan na yaki buarannya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na le na lupa lo bandreng. Natako mapat di aja na. Nakepa ide na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandritero. Iya mi ko kepame mangitame malay ay na cocok. Apa angkat to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak presay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yolo tak gatu cigi deka maga gaya ro tak gatung yang katu sapi deka gaya ro tak gatung mondri. Dia na wedding. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wedding. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nak naik katarak. Angkat tu mah putih-putih cek dek matana tapi dia na buta. Wedding. Pak matan ratu ko sapi buta, mapute batu matana. Biasa na podanga gurut taro makalaka. Agane tanre sapi ngi kubute na sama gampang. Lolo bawa no pule banre na pamupataselang iya ko taselang ibuta iya tu. Iya ko dek to arti dia na buta tu. Jadi kator. Anu na sapi ngi kemudian masarolap bi. Masarolap bi. Nareko iya ro tau makaro baik gere isapinna. Risesena tau na tungkari. Sarolat bi. Tapi ya komega kita mah na melomana mak gere, na pitu atu tau mak gere. Itu ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang jero? Kamu di utan rei pu imang. Kamu nama na gampamo tu puiman na isuro, puiman na tasuro gererangi. Iya. Napaha ko imange pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresangi. Ajak lalo tagere isapinge oko yorona sa sibawan na. Mega tau dia na paratika yung ko makarobay tau. Napatatong isapinge na sakira ngoko napa madipu ngoko napa nagere nang kamero siban na sapinge tatong ko sidapena natyan na dita. Jangan engkau menyiksa dua kali binatang. Mugere ito ni muselang ito ni. Ito natyan na dita. Natyan. Yan na to nasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Di na to na may malunra dagin na muanre ito da sa pipure maselang. Iya. Jadi ajak nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro mana member to ni teripungi ko dua telu sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka mak gere. Dena nak kita. Yang kedua, ya ridi melo mak gere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake mak gere okko yawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ngokoro. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapo tu mangok yolo na ulun na sa pinge na nasa piso na. Padapit na. Aja. Iya, dinawading. Nalarang itu kaida-kaida nito. Iya. Masangi piso ko. No? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak antara-tara bangku na tuh. Iya ko bangku Pak gereme mah demeto na pake. Imam monri to manabi tamako ko macapa Iya mandari ta makunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na ci di sapi.
Pura ni nak gigir na cia makan re nak demperangin apa na alergi dia palanda pawita. De mau pada metam. Iya upasangi